ലോകത്തിൽ ഒത്തിരി അനർത്ഥങ്ങൾ ഈ 2026 ഉണ്ടാകും. ഉലകത്തിൽ ഏരാളமான തീങ്കുകൾ இந்த 2026 ആണ്ടിലെ ഉണ്ടാകും. ഇതുവരെ പേര് കേൾക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള അനർത്ഥങ്ങൾ 2026 ലോകം കാണും. இதுவரைக்கும் பெயர் கூட கேட்காததான சில தீங்குகள் இந்த உலகத்தில் பல இடங்களிலேயும் நடக்கும். ഉന്നത തലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന പല ഇന്റർനാഷണൽ കമ്പനികളും പരാജയത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. പല കമ്പനികൾ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്നു, വലിയ നഷ്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. ഒത്തിരി ആളുകളുടെ ജോലികൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു വർഷമാണ് 2026. പല ഉന്നതமாக நிற்கிற கம்பெனிகள் அவர்கள் சில நஷ்டங்களுக்குள்ளாக போவது போல, அநேகம் வாலிபர்களுடைய வேலைகள் இழந்து போவது போல அநேகம் நஷ்டங்கள் நடக்கிற ஒரு ஆண்டு தான் 2026. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ അധികമായി പ്രാർത്ഥിക്കണം. இந்த காலத்தில் உங்களுடைய சிறு குழந்தைகளுக்காக நீங்க அதிகமாக ஜெபிக்க வேண்டும். AI ടെക്നോളജി മൂലം ഒരുപാട് പേരുടെ ജോലികൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങുകയാണ്. AI ടെക്നോളജി മൂലமாக ഏരാളം നബറുകളുടെ വേലകൾ ഇളന്നു പോകുന്നത്. എന്നാൽ ഗുണത്തിനായി ചെയ്യുന്ന പലതും റിവേഴ്സ് ആകുന്നു. അത് പ്രശ്നത്തിലേക്ക് വരുന്നത് കാണുന്നു. നന്മയ്ക്കാக செய்கிற പലതും റിവേഴ്സ് ആയി അത് தீமையாக മാറുகிறதை பார்க்கிறோம். സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമായിരിക്കത്തില്ല. സൂழ்நிலைകൾ സാധകமாக இருப்பதில்லை. എല്ലാം പ്രതികൂലമായിരിക്കും. எல்லாமே எதிராயிருக்கும். എന്നാൽ വാഗ്ദത്തം നിറവേറുന്ന ഒരു ഇയറായി ഇത് മാറുകയാണ്. എന്നാൽ വാഗ്ദത്തം നിറവേറുகிற ഒരു ആണ്ടാக ഇത് മാറുക. ദൈവമക്കളെ, നമ്മളൊരു ഗ്ലോറിയസ് റിലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ദൈവപിള്ളകളെ, നാം മഹിമயான ഒരു മണ്ഡലത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശിച്ചിരിக்கிறோம். 2026 എന്ന വർഷത്തിലേക്ക് ലോകം പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ 2026 എന്ന വർഷത്തേക്ക് ഉലകം പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിന്റെ കണ്ണുകളിൽ അതൊരു പുതിയ റിലമത്തെ തുറക്കുന്നതാണ്. പരലോകത്തിനുடைய കണ്ണുകളിലെ ഇത് പുതിയ ഒരു മണ്ഡലത്തെ തിറപ്പത്. ലോകത്തിന്റെ കണ്ണുകളിൽ നോക്കി 2023, 2024, 2025, 2026 ഇങ്ങനെ വർഷങ്ങളുടെ കണക്കാണെങ്കിൽ 2023, 24, 25, 26 ഇവിധமாக ஒவ்வொரு ஆண்டு முன்னாடி போவது இது உலகத்தினுடைய கணக்கென்றால் സ്വർഗത്തിന്റെ കണ്ണുകളോട് നോക്കിയാൽ സ്വർഗം പുതിയ റിലങ്ങളെ തുറക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പരലോകത്തിനുடைய കണ്ണുകൾ വഴിயாக பார்க்கும்போது പരലോകം പുതിയ ആവിക്കുറിയ മണ്ഡലങ്ങളെ നമുക്കാக തിരന്തരുகிறார். 2025 നമ്മൾ ഒരു റിലത്തിലാണ് മൂവ് ചെയ്തതെങ്കിൽ 2026 നെക്സ്റ്റ് റിലത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നത്. 2025 ആണ്ട് ഒരു ആവിക്കുറിയ മണ്ഡലത്തിൽ നാം മൂവ് பண்ணோம் என்று சொன்னால் 2026 அதை விட அதிகமான ஒரு ஆவிக்குரிய மண்டலத்திலே நாம் மூவ் பண்ணுகிறோம். നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ ടെക്നോളജി നോക്കിയാൽ ഓരോ വർഷത്തിലും ഓരോ അപ്ഡേഷനുകൾ വരുന്നത് പോലെ உலகத்தினுடைய டெக்னாலஜி நம்ம பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒவ்வொரு விதமான அப்டேஷன் வருவது போலவே ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്നത് ഒരു AI-യുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നത്. இப்போது நாம் இருப்பது ஒரு AI காலத்திலே, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்സിனுடைய നാட்களிலே. ടെക്നോളജി ഓരോ ഇയറിലും അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. தொழில்நுட்பங்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டிலேயும் வித்தியாசமாയിക്കൊണ്ടേ இருக்கிறதை பார்க்கிறோம். ഇതുപോലെ ദൈവമക്കളെ സ്പിരിച്വൽ അപ്ഡേഷനുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലവേ അൻപാനവர்களே സ്പിരിച്വൽ അപ്ഡേഷനുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിനകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോ വ്യക്തികളിലും സ്പിരിച്വൽ അപ്ഡേഷനുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ஒவ்வொரு எல்லைகளிலுமே ஒவ்வொரு நபர்களிலுமே இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் அப்டேஷன் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരിലും ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ നടക്കേണ്ട അപ്ഡേഷനുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. உங்கள் ஒவ்வொரு நபர்களுக்குள்ளவும் ஒவ்வொரு காலத்திலேயும் நடக்க வேண்டியதான அப்டேஷன் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. എന്നാൽ അപ്ഡേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ പഴയതായിട്ടുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ എറേസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പുതിയ അപ്ഡേഷനുകളെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. ஆனால் அப்டேஷன் நடக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் பழையவைகளை எல்லாமே நம்ம ரிமூவ் பண்ணா மட்டும்தான் புதிய அப்டேஷனுகள் നമ്മുടെ வாழ்க்கையில നടക്കും. ഇതുപോലെ 2026 ലോകപ്രകാരം പുതിയ വർഷമാണെങ്കിൽ സ്പിരിച്വൽ റിലത്തിനകത്ത് ഇതൊരു പുതിയ റിലത്തെ തുറന്നിരിക്കുന്നത്, സ്പിരിച്വൽ അപ്ഡേഷനിലേക്ക് കയറുന്നതാ. இதுபோலவே 2026 உலகத்தை பொறுத்த அளவுக்கு ஒரு புதிய ஆண்டு என்று சொன்னால் ஆவிக்குரியவர்களாகிய நம்மை பொறுத்த அளவு ஒரு புதிய ஆவிக்குரிய மண்டலம் நமக்கு முன்பதாக திறக்கப்பட்டிருக்கிறது. ഈ റിലത്തിൽ നമ്മുടെ മേൽ പകരാൻ പിതാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന, നമ്മുടെ മേൽ പിതാവ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഫറ്റിക്കൽ പ്രോമിസ് വേർഡിനെയാണ് പിതാവ് ഞങ്ങളുടെ കരത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. இவ்விதமாக இந்த ஆண்டில் பரலோகம் உங்களோட வாழ்க்கையிலே செய்ய இருக்கிறதான ஒரு விசேஷ விதமான வாக்குத்தத்தத்தை தான் இந்த
ஆண்டு எங்களுடைய கருத்திலே பரலோகம் தந்திருக்கிறது. ഈ 2026 പിതാവ് എന്താണോ നമ്മളുടെ മേൽ പകരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അത് ലോകം എങ്ങനെ ഏതവസ്ഥയിൽ പോയാലും നമ്മളോടുള്ള വാഗ്ദത്തം പിതാവ് നിറവേറ്റും, അത് പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. இது போலவே இந்த ஆண்டு பரலோகம் உங்கள் மேல் என்ன திட்டம் வைத்திருக்கிறதோ அது உலகம் எவ்விதமாக போவது என்பது விஷயம் அல்ல. ஆமென். பிதா வைத்திருக்கிற திட்டத்தை பிதாவானவர் நிச்சயமாகவே நம்முடைய வாழ்க்கைகளிலே நிறைவேற்றுவார். ആ പ്രൊഫറ്റിക്കൽ റിലത്തെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മേലേക്ക് കൈമാറാൻ പോകുകയാണ്. இந்த தீர்க்கதரிசன மண்டலத்தை இப்பொழுது நாங்கள் உங்களுக்கு கைமாறுகிறோம். എത്ര പേർ അത് സ്വീകരിക്കാൻ റെഡിയാ? எத்தனை நபர்கள் இதை பெற்றுக்கொள்ள ஆயத்தமா இருக்கிறார்கள்? 2026 പിതാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ നിറവേറ്റാൻ, നിങ്ങളുടെ മേൽ പകരാൻ, നിങ്ങളുടെ മേൽ കൈമാറുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ പ്രൊഫറ്റിക്കൽ റിലത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ എത്ര പേർ റെഡിയായിരിക്കുന്നു? 2026 பிதாவாகிய தேவன் உங்கள் மேல் பகிர வாஞ்சிக்கிறதான அந்த தீர்க்கதரிசன மண்டலம், இந்த ஆசீர்வாதத்துடைய மண்டலத்தை பெற்றுக்கொள்ள எத்தனை பேர் ஆயத்தமா இருக்கிறீங்க? ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇപ്പോൾ ആ പ്രൊഫറ്റിക്കൽ റിലത്തെ നിങ്ങൾക്ക് പകർന്നു തരാൻ പോകുകയാണ്. நாங்கள் ஒருமித்து இப்பொழுது அந்த prophetic reality உங்களுக்கு நாங்கள் பகிர்கிறோம். 2026 crossover to the higher realm. கிராஸ் ஓவர் டு த ஹையர் realm என்று நீங்க அமேன்ஸ் கேட்கும் போது உங்களுக்கு என்னவாக இருக்கும் என்று சொல்லி சில சந்தேகங்கள் இருக்கலாம். ക്രോസ് ഓവർ ടു ദി ഹയർ റിലം എന്ന് നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത് എന്താണെന്നുള്ള ഒരു സംശയം നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കും. சிலவைகளை கடந்து சிலதை நீங்கள் ஆளுகை செய்கிற, சிலதை நீங்கள் சுதந்திரித்துக் கொள்கிற ஒரு ஆண்டுதான் இந்த ஆண்டு என்று சொல்வது. ചിലതിനെ കടന്ന് ചിലതിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രവേശിച്ച് ചിലതിനെ അവകാശമാക്കുന്ന ഒരു റിലമാണ് 2026. ஆமென். எதை கடந்து என்று கேட்டால், ஆமென், 2026 புது ஆண்டு என்று சொன்னால் சில பழையவைகளை எல்லாம் நீங்க கிராஸ் ஓவர் பண்ணி புதிதாக பிதா வைத்திருக்கிற ஒரு ஹையர் realmத்தை ஆமென் நீங்க மெய்யாகவே சொந்தரிக்க போகிறீங்க. പഴയതിനെ എല്ലാം നിങ്ങൾ കടന്ന് പഴയതിനെ എല്ലാം ഓവർകം ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പുതിയ റിലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതാണ് ക്രോസ് ഓവർ ടു ദി ഹയർ റിലം. இன்றைக்கு இந்த வார்த்தை கேட்கும் போது எத்தனை பேர் மெய்யாக வாஞ்சிக்கிறீங்க, என்னுடைய வாழ்க்கையிலே சில பழையவைகள் விலக வேண்டும், புதிதான சில ஹையர் realmத்தை நான் ரிசீவ் பண்ண வேண்டும் என்று ഇത് சொல்லி. കേൾക്കുമ്പോൾ എത്ര പേർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പഴയുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ, ദുഃഖങ്ങൾ, പ്രശ്നങ്ങൾ, പഴയ പാപങ്ങൾ ഇതെല്ലാം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു പുതിയ റിലം എൻ്റെ മുമ്പിൽ തുറക്കണമെന്ന്. ஆமென். உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்கும், எவ்விதமாக இந்த பழையவைகளை எல்லாம் நான் கடந்து எவ்விதமாக இதை கிராஸ் ஓவர் பண்ண வேண்டும் என்று சொல்லி. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം കാണും, ഈ പഴയ പാപത്തെ, പഴയ അടിമത്വത്തെ, പഴയ പ്രശ്നങ്ങളെ കടന്നു ഞാൻ എങ്ങനെ പുതിയതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും? ஆனால் நிச்சயமாகவே பிதாவாகிய தேவன் உங்களுக்கு முன்பதாக போய் சிலதை கிராஸ் ஓவர் பண்ண உதவி செய்து ஆமென் மெய்யான சுதந்திரத்துக்குள்ளாக உங்களை நிலைநிறுத்துவார். എന്നാൽ സ്വർഗ്ഗീയ പിതാവ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നമേ പോയി ചിലതിനെയൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്ത് അടുത്ത റിലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ഇതുവരെ പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റാത്ത, ഇതുവരെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത, ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഉന്നത തലത്തിലേക്കാണ് പിതാവ് നിങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. அன்பான தெய்வ பிள்ளைகளே, இதுவரைக்கும் உங்களால பிரவேசிக்க முடியாமல் இருந்த உன்னதமான சில நிலவாரத்துக்கு தான் ஆமென் மெய்யாகவே நீங்க பிரவேசிக்க போகிறீங்க. ലോകത്തിൽ ഒത്തിരി അനർത്ഥങ്ങൾ ഈ 2026 ഉണ്ടാകും. உலகத்தில் ஏராளமான தீங்குகள் இந்த 2026 ஆண்டிலே உண்டாகும். ഇതുവരെ പേര് കേൾക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള അനർത്ഥങ്ങൾ 2026 ലോകം കാണും. இதுவரைக்கும் பெயர் கூட கேட்காததான சில தீங்குகள் ஆமென் இந்த உலகத்தில் பல இடங்களிலேயும் நடக்கும். ലോകത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ അനർത്ഥങ്ങൾ പെരുകുന്ന ഒരു വർഷമാണ് 2026. உலகத்தை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஆமென் தீங்குகள் பெருகிற ஒரு ஆண்டுதான் 2026 என்று சொல்லி பார்ப்போம். പലരെയും സ്വസ്ഥത, സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു വർഷമാണ് 2026. பல நபர்களுடைய நிம்மதி, சமாதானம் இழந்து போகிற ஒரு ஆண்டுதான் 2026. ഉന്നത തലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന പല ഇന്റർനാഷണൽ കമ്പനികളും പരാജയത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. പല കമ്പനികൾ
പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്നു, വലിയ നഷ്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. ഒത്തിരി ആളുകളുടെ ജോലികൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു വർഷമാണ് 2026. பல உன்னதமாக நிற்கிற கம்பெனிகள் அவர்கள் சில நஷ்டங்களுக்குள்ளாக போவது போல, அநேகம் வாலிபர்களுடைய வேலைகள் இழந்து போவது போல, அநேகம் நஷ்டங்கள் நடக்கிற ஒரு ஆண்டு தான் 2026. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ അധികമായി പ്രാർത്ഥിക്കണം. இந்த காலத்தில் உங்களுடைய சிறு குழந்தைகளுக்காக நீங்க அதிகமாக ஜெபிக்க வேண்டும். കുഞ്ഞു കുട്ടികളെ പിശാചു വശീകരിച്ച് അവന്റെ മ്ലേച്ഛതകൾക്ക് അടിമകളാക്കി മാറ്റും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ. சிறு பிள்ளைகளை பிசாசானவன் இழுத்து கொண்டு சென்று அவனுடைய தீமைக்கும் தீங்குக்கும் அவர்களை உட்படுத்த முயற்சிக்கிறதான ഒരു കാലം. പിശാചുക്കൾ വാഴ്ച നടത്തുന്ന ഒരു ഇയറാണ് 2026. കുഞ്ഞുങ്ങളെ വശീകരിക്കുകയും അവരെ പല മ്ലേച്ഛതകളിലേക്കും പല ഡ്രഗ്സിന് അഡിക്റ്റഡ് ആക്കി മാറ്റുകയും കുട്ടികളുടെ മേൽ ബാധിക്കാൻ വേണ്ടി പൈശാചിക മണ്ഡലങ്ങൾ ഇറങ്ങി തിരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഇയറായത്. பிசாசனுடைய மண்டலங்கள் அதிகமாக ஆளுகை செய்கிறதான ஒரு ஆண்டு தான் 2026. சின்ன பிள்ளைகளை அதிகமாக பிசாசானவன் இழுத்து கொண்டு அவர்களை பலவிதமான பாவத்தினுடைய அடிமைத்தனத்துக்குள்ளும் நுழைய பண்ண முயற்சிக்கிறதான ஒரு காலமாயிருக்கும் இந்த காலம். നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക. இந்த നാட்களிൽ நீங்க உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காக அதிகமாக ஜெபிக்க வேண்டும். അതുപോലെ ദേശത്തിനകത്ത് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള കെടുതികൾ ഉണ്ടാകുന്നു, നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. മേഘസ്ഫോടനങ്ങൾ പോലെയുള്ള വലിയ മഴയുടെ ശബ്ദങ്ങൾ, മഴ മൂലം, വെള്ളം മൂലം ദേശത്ത് വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങളും അനർത്ഥങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു. வானமண்டலத்தில் சில மேக வெடிப்புகள் போல சிலது நடக்கும். ஏராளமான தீங்குகள் இயற்கையில் ஏராளமான பிரச்சனைகள் உண்டாகுகிறதான ஒரு காலம்தான் இந்த காலம் என்று சொல்வது. ഇതുപോലെ യൂത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഭയപ്പെടുന്ന, വിറയ്ക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അനർത്ഥങ്ങൾ, കൊലപാതകങ്ങൾ അധികമായി വർദ്ധിക്കുന്നു. தேவபிள்ளைகளே, தேசத்தில் ஏராளமான அழிவுகள், வாலிபர்களுக்கு மத்தியிலே பயங்கரமான கொடூரமான காரியங்கள், சில நடக்கக்கூடியதான கொலைகளுக்குள்ள அவர்கள் மத்தியிலே நடக்கிறது போലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അധികமாக നടക്കും. AI ടെക്നോളജി മൂലം ഒരുപാട് പേരുടെ ജോലികൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങുകയാണ്. AI ടെക്നോളജി മൂലமாக ഏരാളം നபர்களுடைய വേലകൾ ഇഴന്നു പോകുന്നത്. എന്നാൽ ഗുണത്തിനായി ചെയ്യുന്ന പലതും റിവേഴ്സ് ആകുന്നു, അത് പ്രശ്നത്തിലേക്ക് വരുന്നത് കാണുന്നു. നന്മയ്ക്കാக செய்கிற പലതും റിവേഴ്സ് ആയി അത് തീമയാക മാറുகிறதை பார்க்கிறோம். നന്മയായിട്ട് ചെയ്യുന്ന പല ടെക്നോളജിയും അത് മനുഷ്യർക്ക് പിന്നെ പ്രശ്നമായി റിവേഴ്സ് ആയി വരികയാണ്. நன்மைக்காக செய்கிறதான பல டெக்னாலஜியும் ஆனால் அது மனுஷர்களுக்கு தீமையாக ரிவர்ஸ் ஆக வருவதை நம்ம பார்க்கிறோம். രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ്. രാജ്യങ്ങൾ ഒന്നുക്ക് ഒന്നോട് இருக்கிறதான യുദ്ധങ്ങൾ പെരുകി വരുகிறது. മനുഷ്യ സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുകയാണ്. മനുഷ്യ അൻപ് ഇഴന്നു പോകുന്നത്. ലോകം ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഉലകം ഇതുവരെ ഇല്ലാത്തതാണ് ഒരു ഇക്കട്ടാന സൂഴ്നിലേക്ക് പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഓർക്കും സമാധാനം ഉണ്ടാകുമെന്ന്. സമാധാനം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പോലും സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ്. നാം നിனைப்போம் സമാധാനം ഉണ്ടാകും എന്ന് சொல்லி, ஆனால் സമാധാനം എന്ന് சொல்லும் பொழுதும் സമാധാനം ഇഴന്നു പോകുന്നതാണ് പല സൂഴ്നിലകൾ. ഇതുപോലെ പല പ്രതിസന്ധികൾ നടന്നാലും ദൈവമക്കളെ, നിങ്ങളോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തം, നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ തലമുറയാണോ, നിങ്ങൾ ദൈവമക്കളാണോ, നിങ്ങളോടുള്ള വാഗ്ദത്തം ഈ പ്രതിസന്ധിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലും നിറവേറുക തന്നെ ചെയ്യും. ഇതുപോലെ പല ഇക്കട്ടാன சூழ்நிலைகள் வந்தாலும் தெய்வ பிள்ளைகளே, பரலோக தகப்பன் உங்க மேல் வைத்திருக்கிற வாக்குத்தத்தம் அது நிச்சயமாகவே எந்த சூழ்நிலையில் மத்தியிலேயும் நிறைவேறும். സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമായിരിക്കത്തില്ല, சூழ்நிலைகள் சாதகமாக இருப்பதில்லை, എല്ലാം പ്രതികൂലമായിരിക്കും, எல்லாமே எதிராயிருக்கும். എന്നാൽ വാഗ്ദത്തം നിറവേറുന്ന ഒരു ഇയറായി ഇത് മാറുകയാണ്. എന്നാൽ വാഗ്ദത്തം നിറവേറുന്ന ഒരു ആണ്ടാக ഇത് മാറുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റാത്ത, നിങ്ങൾക്ക് കയറാൻ പറ്റാത്ത പൊസിഷനിലേക്കും പദവികളിലേക്കും നിങ്ങൾ ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. ஆனால் நீங்கள் இதுவரைக்கும் உங்களால பெற்றுக்கொள்ள முடியாதிருந்த, இதுவரைக்கும் நீங்க ஏற முடியாதிருந்ததான சில வாக்குத்தத்தங்கள் சில எல்லைகளுக்கு நேராக நீங்க மெய்யாகவே ക്രോസ് ഓവർ பண்ண போகிறீங்க. ഒരു ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു റിലത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിലதை താണ്ടി മുന്നേ
முன்னேறுகிற ஒரு ஆவிக்குரிய மண்டலத்துல தான் இப்பொழுது நீங்க பிரவேசித்திருக்கிறீங்க. ആവർത്തന പുസ്തകം 11-ാം അധ്യായം 31-ാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെയാ പറയുന്നത്. உபாகம் புத்தகம் 11வது அதிகாரம் 31வது வசனம் விதமாக சொல்கிறது. നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ദേശം കൈവശമാക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ യോർദാൻ കടന്ന് ചെന്ന് അതിനെ അടക്കി അവിടെ പാർക്കും. உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுக்கிற தேசத்தை சுதந்திரிப்பதற்கு நீங்கள் யோர்தானை கடந்து போய் அதை சுதந்திரித்துக் கொண்டு அதிலே குடியிருப்பீர்கள். ഓക്കേ, അവിടെ വേർഡ് പറയാ, നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ദേശം കൈവശമാക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ യോർദാൻ കടന്ന് ചെന്ന് അതിനെ അടക്കി അവിടെ പാർക്കും. பாருங்க, அந்த இடத்தில் வார்த்தை இவ்விதமாக சொல்கிறது, உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுக்கிற தேசத்தை சுதந்திரிப்பதற்கு நீங்கள் யோர்தானை கடந்து போய் அதை சுதந்திரித்துக் கொண்டு அதிலே குடியிருப்பீர்கள். അപ്പൊ ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ദേശമുണ്ട്. அப்போ கர்த்தர் அமைத்து வைத்திருக்கிற ஒரு நல்ல தேசம் உண்டு. അവിടെ പാർക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ വചനം പറയുന്നത്. அங்கே தங்குவோம் என்று சொல்லிதான் வார்த்தை சொல்கிறது. എന്നാൽ ആ ദേശത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ വചനം പറയാ, ഇവിടെ യോർദാൻ നിങ്ങൾ കടന്ന് ആ ദേശത്തിലേക്ക് ചെല്ലണം. ஆனால் அந்த தேசத்துக்கு நுழையும்படியாக வார்த்தை என்று சொல்கிறது, நீங்கள் இந்த இடத்தில் யோர்தான் கடந்து அந்த தேசத்துக்குள் நுழைய வேண்டும். അപ്പൊ യോർദാൻ കടക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ മറ്റൊരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ് ക്രോസ് ഓവർ എന്ന പദം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. அப்போ யோர்தான் கடந்து என்பதற்கு வேறு மொழிபெயர்ப்பு தான் கிராஸ் ஓவர் என்று சொல்வது. അപ്പൊ യോർദാൻ ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ആ ദേശത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. அப்போ யோர்தானை கிராஸ் ஓவர் பண்ணினால் மட்டுமே தேவன் அமைத்து வைத்திருக்கிறதான அந்த தேசத்துக்குள் நுழைய முடியும். അത് എങ്ങനെയുള്ള ദേശമാണെന്ന് ആവർത്തന പുസ്തകം 9-ാം അധ്യായത്തിനകത്ത് പറയുന്നു. அது எவ்விதமான எப்படிப்பட்டதான தேசம் என்று சொல்லி உபாகம புத்தகம் 9வது அதிகாரத்தில் சொல்கிறது. ഇസ്രായേലേ നീ കേൾക്കുക. ആമേൻ. அந்த இடத்தில் கர்த்தர் சொல்கிறார், இஸ்ரவேலே நீ கேள். നീ യോർദാൻ കടന്ന് നിന്നെക്കാൾ വലിപ്പവും ബലവുമുള്ള ജാതികളുള്ള പട്ടണമാണ്. ஆமென். அந்த தேசத்தை குறித்து சொல்கிறது, உன்னிலும் ஜனம் பெருத்ததும் பலத்ததுமான ஜாதிகள் உள்ள தேசம். ആകാശത്തോളം ഉയർന്ന മതിലുള്ള പട്ടണമാണ്. வானத்தை ஆளாகிய மதில் சூழ்ந்த பெரிய பட்டணங்கள். വലിപ്പവും പൊക്കവുമുള്ള അനാക്യരെന്ന ജാതികളുള്ള പട്ടണമാണ്. பெரியவர்களும் நெடியவர்களும் ஆகிய ஏனோக்கின் புத்திரராகிய ஜனங்கள் உள்ள தேசம். അപ്പൊ സാധാരണ നിലവാരത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പട്ടണമാണ്. அப்போ சாதாரணமான விதத்தில் பிரவேசிக்க முடியாததான பட்டணம். അവിടെയാണ് കർത്താവ് ഇവരോട് വാഗ്ദത്തം പറയുന്നത്. அங்கேதான் கர்த்தர் இவர்கள் இடத்திலே வாக்குத்தத்தம் சொல்கிறார். ഇസ്രായേലേ നീ കേൾക്കുക, നീ ഇന്നു യോർദാൻ കടന്ന്, ഈ യോർദാൻ കടക്കുക എന്നുള്ളതിനാണ് ക്രോസ് ഓവർ എന്ന് മറ്റു ട്രാൻസ്ലേഷനകത്ത് പറയുന്നത്. ஆமென். அந்த இடத்தில் இஸ்ரவேலே கேள், நீ இன்றைக்கு யோர்தான் கடந்து, அந்த கடந்து என்பதற்கு தான் கிராஸ் ஓவர் എന്നதான மொழிபெயர்ப்பை பார்க்கிறோம். നിന്നേക്കാൾ വലിപ്പവും ബലവുമുള്ള ജാതികളെയും ആകാശത്തോളം ഉയർന്ന മതിലുള്ള വലിയ പട്ടണങ്ങളെയും വലിപ്പവും പൊക്കവുമുള്ള അനാക്യരെന്ന ജാതിയെയും അടക്കുവാൻ പോകുന്നു. നീ അവരെ അറിയുന്നുവല്ലോ. അനാക്യർ മുമ്പാകെ നിൽക്കാവുന്നവൻ ആർ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ചൊല്ല് നീ കേട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയായി നിനക്ക് മുമ്പിൽ കടന്നു പോകുന്നു എന്ന് നീ ഇന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക. അവൻ അവരെ നശിപ്പിക്കുകയും നിന്റെ മുമ്പിൽ താഴ്ത്തുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ യഹോവ നിന്നോട് അരുൾ ചെയ്തതുപോലെ നീ അവരെ നീക്കിക്കളയും, ക്ഷണത്തിൽ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. உன்னிலும் ஜனம் பெருத்ததும் பலத்ததுமான ஜாதிகளை துரத்தி வானத்தை அளாவிய மதில் சூழ்ந்த பெரிய பட்டணங்களை பிடித்து ஏனோக்கின் புத்திரராகிய பெரியவர்களும் நெடியவர்களும் ஆகிய ஜனங்களை துரத்தி விட போகிறாய். இவர்கள் செய்கிறதை நீ அறிந்து ஏனோக் புத்திரருக்கு முன்பாக நிற்பவன் யார் என்று சொல்லப்படுவதை நீ கேட்டிருக்கிறாய். உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உனக்கு முன்பாக கடந்து போகிறவர் என்பதை இன்று அறிய கடவாய். அவர் பட்சிக்கிற அக்கினியை போல அவர்களை அழிப்பார், அவர்களை உனக்கு முன்பாக விழ பண்ணுவார். இவ்விதமாய் கர்த்தர் உனக்கு சொன்னபடியே நீ அவர்களை சீக்கிரமாய் துரத்தி அவர்களை அழிப்பாய். ദൈവമക്കളെ, നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയായി വലിയ പട്ടണങ്ങളെയും നിനക്ക് വിരോധമായി നിൽക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെയും നശിപ്പിച്ച് നിനക്ക് അവിടെ ഒരു പുതിയ വാതിൽ കർത്താവ് തുറന്നു തരും. தேவ பிள்ளைகளே, உங்களுடைய தேவனாகிய கர்த்தர் அவர் பட்சிக்கிற அக்கினியாக உங்களுக்கு முன்பதாக போய் ஏனோக்கின் புத்திரர்கள், அமேன், பலத்த பட்டணங்கள் உங்களுக்கு முன்பதாக, அமேன், விரோதமாக எழும்பி நிற்கிற எல்லாவற்றையும் நிர்மூலமாக்கி, அமேன், சில பட்டணங்களை சிலதை உங்களுக்கு சுதந்திரித்து தருவார்.
കുഞ്ഞുങ്ങളെ വചനം പറയും, യഹോവ അവരെ നശിപ്പിക്കുകയും നിന്റെ മുമ്പിൽ താഴ്ത്തുകയും ചെയ്യും. എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു? ആമേൻ. ദൈവമായ യഹോവ നിനക്ക് വിരോധമായി നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികളെ, അനാക്യരെ, സാത്താന്യ കോട്ടകളെ നശിപ്പിക്കുകയും നിന്റെ മുമ്പിൽ താഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു റിലത്തിലാ ഇപ്പോൾ നിന്നെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ஆமென். மாணவர்களே, வார்த்தை விதமாக சொல்கிறது. ஆமென். கர்த்தர் அவர்களை சீக்கிரமாய் துரத்தி அவர்களை நமக்கு முன்பதாக தாழ்த்துவார் என்று சொல்லி, இன்றைக்கு எத்தனை பேர் நம்புறீங்க? நமக்கு முன்பதாக பெரிதாக நிற்கிற என்ன சூழ்நிலை ஆனாலும் கர்த்தர் அதை தாழ்த்தி தாம் செய்த വാഗ്ദത്തത്തെ നമുക്ക് നിറവേറ്റുகிறாർ എന്ന് சொல்லி. ഇത് നിന്നെക്കാൾ വലിപ്പമുള്ളതാണെങ്കിലും ബലമുള്ളതാണെങ്കിലും ആകാശത്തോളം ഉയർന്ന മതിലുള്ള പട്ടണമായാലും നിനക്ക് അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ ഒരു സാധ്യതയുമില്ല. നിന്നെക്കാട്ടിലും വലിപ്പവും ബലമുള്ളതാണെങ്കിലും യഹോവ അത് നിന്റെ മുമ്പിൽ തുറന്ന് അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള വലിയ വാതിലുകളെ കർത്താവ് തുറക്കാൻ പോയി. ഒരു അസാധാരണമായ ക്രോസ് ഓവർ ഈ 2026 നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാ. அன்பானவர்களே, நமக்கு முன்பதாக நிற்கிறதான சத்துரு சூழ்நிலைகள் எவ்வளவு பெரியதா இருந்தாலும், வானத்தை அளாவிய மதில் போலதான சூழ்நிலையாக இருந்தாலும், அது எவ்வளவு நெடுப்பம் உள்ளதாக இருந்தாலும், நம் தேவனாகிய கர்த்தர் அந்த சூழ்நிலைகளை எல்லாம் நமக்கு முன்பதாக நிர்மூலமாக்கி ചിലதை സുതന്ത്രിക്കത്തക്കതാന കൃപയെ നമ്മെ പകരുகிறாർ. കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നിങ്ങൾക്ക് പ്രതികൂലമായി നിങ്ങൾക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റാതെ നിങ്ങളെക്കാട്ടിലും വലിപ്പവും ബലവും ഉള്ള മേഖലകളെ കീഴടക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയായി നിങ്ങളുടെ മുന്നമേ നടക്കാൻ പോകുക, നിങ്ങളുടെ മുന്നമേ ചലിക്കാൻ പോകുക. பிள்ளைகளே, அமேன், உங்களுக்கு முன்பதாக இருக்கிறதான நெடுப்பமான பலமான எந்த சூழ்நிலை அமேன் அது உங்களுக்கு எதிராக நின்றாலும் சரி, உங்கள் கர்த்தராகிய தேவன் உங்களுக்கு முன்னமே போய் அதை நிர்மூலமாக்க போகிறார். എത്ര പേർ ഇതിനെ വിശ്വസിച്ച് സ്വീകരിക്കുന്നു? 2026 എനിക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയാത്ത മേഖലകളിലേക്ക് എന്നെ പ്രവേശിപ്പിക്കുവാൻ എൻ്റെ യാഹുവേ, എൻ്റെ സ്വർഗീയ പിതാവ് ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയായി എനിക്ക് മുന്നമേ പോയി എനിക്ക് വിരോധമായി നിൽക്കുന്ന സകലത്തെ നശിപ്പിച്ച് അതിനെ എൻ്റെ മുമ്പിൽ താഴ്ത്താൻ പോകുക. ஆமென். எத்தனை பேர் இந்த வார்த்தையை நம்புறீங்க? இந்த 2026வது ஆண்டு எனக்கு கீழ்ப்படுத்த முடியாத, என்னால் ஜெயிக்க முடியாதிருந்ததான பல சூழ்நிலைகளும், முன்னேற முடியாதிருந்த எல்லா சூழ்நிலைகளையும் என் தேவனாகிய கர்த்தர் முன்னமே போய் ஆமென் எனக்காக அதை நிர்மூலமாக்கி ஆமென் எனக்காக சொல்லி சுதந்திரத்தை தரப்போகிறார். ആമേൻ. ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്ത പട്ടണത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ യോർദാൻ ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്യണമെന്നാണ് വചനം പറയുന്നത്. தேவனுடைய வாக்குத்தத்த பட்டணத்துக்குள்ளாக நுழையும்படியாக கிராஸ் ஓவர் பண்ண வேண்டும் என்று சொல்லி வார்த்தை சொல்கிறது. എന്തിനാണ് വാഗ്ദത്ത ദേശത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ യോർദാൻ ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്യേണ്ടത്? எதற்காக வாக்குத்தத்த தேசத்துக்குள் நுழையும்படியாக யோர்தானை கடக்க வேண்டும்? കാരണം യോർദാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാഗ്ദത്ത ദേശത്തിന്റെ ഒരു അതിരാണ്. ஏனென்றால் யோர்தான் என்று சொல்வது வாக்குத்தத்த தேசத்தினுடைய ஒரு எல்லை. യോർദാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാഗ്ദത്ത നിവർത്തീകരണത്തിന്റെ ഒരു വാതിലാണ്, ഒരു ഗേറ്റ് ആണത്. ആമേൻ. യോർദാൻ என்பது വാക്കുതത്ത നിവർത്തിയിനുடைய ഒരു വാസൽ. അപ്പോൾ യോർദാൻ ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്യാൻ പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ ആത്മീക അർത്ഥം നിങ്ങളുടെ ഹയർ ഇലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരു വാതിലിനെ, ഒരു ഗേറ്റിനെ, ഒരു ബൗണ്ടറിയെ നിങ്ങൾ ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്യുക എന്നാണ്. ആമേൻ. அப்போ ஆமென், யோர்தானை கடந்து போய் என்று சொல்லும்போது அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? நமக்காக கர்த்தர் வைத்திருக்கிறதான சில சுதந்திரங்களுக்குள்ளாக தடையாய் நிற்கிறதான சில வாசலை, ஆமென், சில எல்லைகளை நாம் தாண்டுகிறோம், அதை தாண்டி முன்னாடி போகிறோம் என்று சொல்லி அர்த்தம். Jordan is a boundary between old life and higher life. யோர்தான் என்பது ஒரு சாதாரண வாழ்க்கைக்கும் ஒரு உன்னதமான நிலவாரமான வாழ்க்கைக்கும் இடையில் நிற்கிறதான ஒரு எல்லையாக இருக்கிறது. സ്പിരിച്വൽ റിലത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഓൾ ലൈഫിൽ നിന്ന് ഹയർ റിലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരു ബൗണ്ടറിയാണ് യോർദാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் உங்களுடைய சாதாரணமான வாழ்க்கையில் நின்று உன்னதமான ஒரு ஆவிக்குரிய நிலவாரத்துக்கு பிரவேசிக்கிறதான ஒரு பவுண்டரி எல்லை தான் யோர்தான் என்று சொல்வது. നിങ്ങളുടെ യോർദാൻ നിങ്ങൾ ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്താൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് അത് ഹയർ റിലത്തിലേക്കാ, അതൊരു പ്രോമിസ് ലാൻഡിലേക്കാ. പാലും തേനും ഒഴുകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന കനാൻ ദേശത്തിന്റെ റിയൽ റിലത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുന്നത്. அப்ப யோர்தானை நீங்க தாண்டுறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதனுடைய அர்த்தம்
அர்த்தம் ஆமென் நீங்க மெய்யாகவே வாக்குத்தத்தங்களுக்குள்ளாக நுழைகிறீங்க. பாலும் தேனும் ஒழுகுகிறதான விசேஷ விதமான நன்மைக்குள்ளாக சுதந்திரத்துக்குள்ளாக நீங்க பிரவேசிக்கிறீங்க என்று சொல்லி அர்த்தம். നിങ്ങളുടെ സിൻ ലൈഫിൽ നിന്ന് റൈച്ചസ് ലൈഫിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്ത് പ്രവേശിക്കുന്നത്. நீங்க கிராஸ் ஓவர் பண்ணுவது உங்களுடைய பாவத்துக்கு ஏற்றதான ஒரு வாழ்க்கை நிலவரத்தில் நின்று ஒரு நீதியினுடைய வாழ்க்கைக்கு நேராகவே. നിങ്ങൾ ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഡെത്ത് ലൈഫിൽ നിന്ന് ഗ്ലോറിയസ് ലൈഫിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റർ ആകുന്നത്. ஆமென். நீங்க கிராஸ் ஓவர் பண்ணுவது உங்களுடைய மரணத்தினுடைய சூழ்நிலைகளில் நின்று ஆமென் ஒரு மகிமையினுடைய சூழ்நிலைக்கு நேராக. നിങ്ങൾ ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്ലേവ് ലൈഫിൽ നിന്ന് ഒരു സൺഷിപ്പ് ലൈഫിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്യുന്നത്. நீங்க கிராஸ் ஓவர் பண்ணுவது உங்களுடைய அடிமைத்தனத்தினுடைய வாழ்க்கையில் நின்று புத்திர ஸ்வீகாரத்தினுடைய ஒரு வாழ்க்கைக்கு நேராக. നോർമൽ ലൈഫിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്യുന്നത് ഹയർ ലൈഫിലേക്കാണ്. ஆமென். சாதாரணமான ஒரு எல்லையில் நின்று நீங்கள் சிலதை தாண்டுவது ஒரு உன்னதமான வாழ்க்கைக்கு நேராக. ഓ എത്ര പേർ റെഡിയാ ക്രോസ് ഓവർ ടു ദി ഹയർ ലൈഫ്, ഹയർ റിലം? எத்தனை பேர் ஆயத்தமா இருக்கிறீங்க சிலதை தாண்டி சில உன்னதமான அனுபவங்களுக்கு முன்னே? നിങ്ങളുടെ യോർദാൻ, നിങ്ങളുടെ ബൗണ്ടറി, നിങ്ങളുടെ ഗേറ്റ്, നിങ്ങളുടെ ഡോർ, അതിനെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്ത് ഹയർ റിലത്തിലേക്ക്, ഹയർ ലൈഫിലേക്ക്, ഉയർന്ന പദവിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുക. ஆமென். உங்களுடைய யோர்தான் அதை நீங்க மெய்யாகவே தாண்டி ஒரு உன்னதமான ஒரு விசேஷ விதமான ஹையர் ரெலத்துக்கு ஆமென் நீங்க ஆமென் போவாரீங்க. 2025 വരെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റാത്ത, 2025 വരെ നിങ്ങൾക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത, 2025 വരെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാപിക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗ്ലോറിയസ് റിലത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്ത് പ്രവേശിക്കുന്നത്. 2025 வரைக்கும் உங்களால தாண்ட முடியாமல் இருந்த, உங்களால அச்சீவ் பண்ண முடியாமல் இருந்ததான ஆமென் சில விசேஷித விதமான ஹையர் ரெலத்துக்கு நேராக தான் இந்த ஆண்டு நீங்க ക്രോസ് ഓവർ பண்றீங்க. ഓ നിങ്ങളുടെ ബലം കൊണ്ട് സാധിക്കാത്ത, നിങ്ങളുടെ കഴിവ് കൊണ്ട് സാധിക്കാത്ത, നിങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ട് സാധിക്കാത്ത, നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് സാധിക്കാത്ത ഒരു ഹയർ റിലത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്യാൻ പോകുക. ஓ உங்களுடைய படிப்பினாலே, உங்களுடைய அறிவினாலே, உங்களுடைய அந்தஸ்தினாலே, உங்களுடைய ஏதாவது இம்மைக்குரிய நன்மையினால பெற்றுக்கொள்ள முடியாததான ஒரு உன்னதமான நிலவரத்துக்கு நேரே தான் இந்த ஆண்டு நீங்க ക്രോസ് ഓവർ பண்றீங்க. ഓ അത് നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാക്കി മാറ്റുവാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വർഗ്ഗീയ പിതാവായ യാഹുവേ ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയായി നിങ്ങളുടെ മുന്നമേ പോകുകയാണ്. ஆமென். அது உங்களுக்கு ஆமென் சாத்தியமாக்கி தரும்படிக்க உங்களுடைய பரலோக தகப்பன் உங்களுக்கு முன்னமே போகிறார். വചനം പറയുന്നു, കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ മുന്നമേ പോയി നിങ്ങളുടെ ദുർഘടങ്ങളെ നിരപ്പാക്കുകയും പിച്ചള വാതിലുകളെ തകർക്കുകയും താമ്ര വാതിലുകളെ ഗണ്ണിച്ചു കളയുകയും ചെയ്യും. வார்த்தை விதமாக சொல்கிறது, கர்த்தர் உங்களுக்கு முன்பதாக போய் கோணலானவைகளை செவ்வையாக்கி ஆமென் கரடு முரடானவைகளை சமமாக்கி മലകളെ ആമേൻ സമമാക്കുവാർ എന്ന് ഓ എത്ര പേർ റെഡിയാ ഒരു ക്രോസ് ഓവറിന് വേണ്ടി? എത്ര പേർ റെഡിയാ? ആമേൻ. നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, നിങ്ങളുടെ സ്വർഗ്ഗീയ പിതാവ് യാഹുവേ നിങ്ങളുടെ മുന്നമേ പോകാൻ പോകുക, ദുർഘടങ്ങളെ നിരപ്പാക്കാൻ പോകുക, പിച്ചള വാതിലുകളെ തകർക്കാൻ പോകുക, താമ്ര കഥകളെ ഗണ്ണിച്ചു കളയാൻ പോകുക. ஆமென். எத்தனை பேர் இதை நம்புறீங்க? உங்களுடைய பரலோக தகப்பன் உங்களுக்கு முன்பதாக போய் வெங்கல கதவுகளை திறந்து இரும்பு தாழ்பாய்களை உடைத்து உங்களுக்காக சிலதை திறக்க போகிறார். നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇതുവരെ അടഞ്ഞു നിന്ന യോർദാനെ ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആത്മീക അഭിഷേകത്തെ, ആത്മീക തലത്തെ സ്വർഗം നിങ്ങളുടെ മേൽ ഇപ്പോൾ പകർന്നു തരികയാണ്. இப்பொழுது உங்களுக்கு முன்பதாக நின்றதான சில யோர்தானை ക്രോസ് ഓവർ பண்ணுவதற்கான ஒரு ஆவிக்குரிய அபிஷேகத்தை பரலோகம் உங்கள் மேல் பகிர்கிறது. ഇതുവരെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നിന്ന് ഹയർ സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക്, ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഹയർ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾ ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്യാൻ പോകുക. இதுவரைக்கும் உங்கள வாழ்க்கையில இருந்ததான ஸ்டாண்டர்டிலும் ஒரு ஹையரான ஸ்டாண்டர்டுக்கு இதுவரை நீங்க இருந்த பொருளாதார பதவிகளில் நின்று விசேஷ விதமான நன்மைகளுக்குள்ளாக ஆமென் பரலோகம் உங்களை ஆமென் ஆமென் ஷிஃப்ட் பண்ணுகிறார். ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത, ഇതുവരെ നിങ്ങൾ പ്രാപിക്കാത്ത ഹയർ അനോയിന്റിംഗിലേക്ക് നിങ്ങൾ ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്ത് പ്രവേശിക്കാൻ പോകുക. இதுவரைக்கும் நீங்க பெற்றிடானதான உன்னதமான சில அபிஷேகத்துக்கு நேராக நீங்க ക്രോസ് ഓവർ பண்ணுவீங்க. ഇതുവരെ നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കാത്ത ഹയർ സ്പിരിച്വൽ ലൈഫിലേക്ക് നിങ്ങൾ ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്ത് പ്രവേശിക്കാൻ പോകുക. இதுவரையும் நீங்க பெற்றுக்கொள்ளாததான ஹையரான ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்க்கு நேராக ஆமென் நீங்க ക്രോസ് ഓവർ பண்றீங்க. ഇതുവരെ നിങ്ങളുടെ മേൽ പകരപ്പെടാത്ത ഹയർ സ്പിരിച്വൽ അതോറിറ്റിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്ത് പ്രവേശിക്കാൻ പോകുക. ஆமென். இதுவரைக்கும் உங்களால முன்னேற முடியாமல் இருந்ததான ஹையரான சில ஸ்பிரிச்சுவல் நிலவரத்துக்கு ஆமென் நீங்க ക്രോസ് ഓവർ பண்றீங்க. ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സ്വർഗീയ പിതാവുമായിട്ടുള്ള ഹയർ സ്പിരിച്വൽ ഫെലോഷിപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾ ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്ത് പ്രവേശിക്കാൻ പോകുക.
இதுவரை இல்லாததான அசாதாரணமான ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபெலோஷிப்புக்கு நேராக நீங்க மூவ் பண்ணுகிறதான ஒரு ஹையர் எல்லாம். എത്ര പേർ റെഡിയാ കുഞ്ഞുങ്ങളെ? ഇതുവരെ ഞാൻ പ്രാപിച്ചിട്ടില്ലാത്ത, എൻ്റെ മേൽ പകരപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഹയർ സ്പിരിച്വൽ അനോയിന്റിംഗിലേക്ക് ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്ത് പ്രവേശിക്കുവാൻ எத்தனை பேர் ஆயத்தம் தெய்வ பிள்ளைகளே? இதுவரையும் என் மேல வெளிப்படாத, இதுவரைக்கும் என்னோட வாழ்க்கையில நான் கண்டிடாததான ஒரு உன்னதமான ஒரு ஆவிக்குரிய மண்டலத்துக்கு நான் கிராஸ் ஓவர் பண்ண ஆயத்தம் என்று சொல்லி 2026 ചില യോർദാനുകൾ നിങ്ങൾ ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. 2026 ചില യോർദാൻ നിങ്ങൾ താണ്ട പോകുകയാണ്. കര കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചില യോർദാനുകൾ നിങ്ങൾ ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. கரை புரண்டு ஓடுகிறதான உங்களால மாம்சத்தில் முன்னேற முடியாததான சில யோர்தான்களை நீங்க தாண்ட போகிறீங்க. ക്രോസ് ഓവറിന് ശേഷം നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് ഹയർ റിലത്തിലേക്ക്. അതേ മക്കളെ, ஆமென். இந்த தாண்டி முன்னேறுவதற்கு பின்பதாக நீங்க பிரவேசிப்பது ஒரு உன்னதமான நிலவாரத்திலே. സാധാരണ നിലവാരത്തിൽ നിന്ന് ഹയർ റിലത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കാൻ പോകുകയാണ്. சாதாரணமான வாழ்க்கை நிலவாரத்தில் நின்று உன்னதமான ஒரு வாழ்க்கை நிலவாரத்துக்கு நேராக நீங்க பிரவேசிக்க போகிறீங்க. ദാസ്യത്വത്തിൽ നിന്ന് ലോകം കാണത്തക്ക രീതിയിൽ വെളിപ്പെടുന്ന പുത്രത്വത്തെ നിങ്ങൾ പ്രാപിക്കാൻ പോകുകയാണ്. അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പോകുകയാണ്. அடிமைத்தனத்தில் நின்று உலகம் காண்கிறதான புத்திர ஸ்வீகாரத்துக்கு நேராக நீங்கள் மெய்யாகவே பிரவேசிக்க போகிறீங்க. அன்பானவர்களே, எத்தனை பேர் இந்த ஆண்டினுடைய ஆரம்பத்திலேயே நம்புறீங்க ஒரு கிராஸ் ஓவர் மெய்யாகவே உங்களுடைய வாழ்க்கையில நடக்க போகிறது என்று சொல்லி? ആരംഭത്തിൽ തന്നെ 2026 തുടക്കത്തിൽ തന്നെ എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു ക്രോസ് ഓവർ എന്റെ ലൈഫിൽ സംഭവിക്കുകയാണ്? இவ்வளவு ஆண்டுகளாக உங்களுடைய மனதில் இருந்த கேள்விதான், ஏராளமான வாக்குத்தத்தங்கள் எனக்கு முன்பாக உண்டு, ஆனால் ஏன் இந்த தடைகள், எவ்விதமாக இந்த தடைகளை மீறி நான் சில വാക്കുത്തത്തങ്ങളെ പെറ്റുകൊള്ള പോകുകേൻ എന്ന് சொல்லി. ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഭയങ്കര സംശയമാണ്. ഒത്തിരി വാക്തത്വങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ എന്താ ഇത്രയും തടസ്സങ്ങൾ, ഇത്രയും വലിയ തടസ്സങ്ങൾ? എന്നാൽ ഈ തടസ്സങ്ങളെ നിങ്ങൾ ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ വാക്തത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ஆமென். இந்த ஆண்டு நம்புறீர்கள் என்று சொன்னால் மெய்யாகவே சிலவைகளை நீங்க தாண்டி உங்களுடைய வாக்குத்தத்தத்தை சுதந்திரத்துக் கொள்வீங்க. ഈ വാക്തത്വത്തെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ചില തടസ്സങ്ങളെ നിങ്ങൾ ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്ത് വാക്തത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പോകുകയാണ്. அன்பானவர்களே, நீங்க சிலதை தாண்டி முன்னேறுவது சாதாரணமான ஒன்றுக்கு நேராக அல்ல, ஒரு ஹையர் எல்லாம் ஒரு உன்னதமான நிலவாரத்துக்கு. മക്കളെ, നിങ്ങൾ സാധാരണമായ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്താൽ പിന്നെ അതേ നിലവാരത്തിലല്ല, അതേ ഓർഡിനറി ലൈഫിലല്ല നിങ്ങൾ മൂവ് ആവുന്നത്. നിങ്ങൾ ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്തോ എങ്കിൽ ഹയർ ലെവലിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കത്തുള്ളൂ. ஆமென். கிராஸ் ஓவர் என்று சொன்னால் சிலதை கடப்பது, ஆனால் கடந்து பின்ன ஒரு சாதாரணமான வாழ்க்கை அல்ல, மாறாக ஒரு ஹையர் எல்லாம் உன்னதமான மேன்மையான விசேஷ விதமான சில ஆவிக்குரிய மண்டலத்திலே தான் பிதாவானவர் உங்களை ஆளுகை செய்ய வைக்க போகிறார். ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലതിനെ കടക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കടക്കാൻ പറ്റാത്ത ഭയങ്കര പ്രതികൂലമായ പ്രയാസമായ ഒന്നിനെ കടന്നപ്പുറം പ്രവേശിക്കുന്നതിനാണ് ക്രോസ് ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ടഫായ ഒരു മേഖലയെ ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്തോ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു സാധാരണ നിലവാരത്തിലല്ല പോകുന്നത്, ഹയർ ലെവലിലാണ് മൂവ് ആകുന്നത്. ஆமென். பாருங்க, ஆமென். கிராஸ் ஓவர் என்று சொன்னால் இது சாதாரணமான விஷயம் அல்ல அன்பானவர்களே. எது ஆமென் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுடைய சுதந்திரத்துக்கு எதிராக பாய்ந்து கொண்டிருந்ததோ அந்த யோர்தானை தான் இஸ்ரவேல் ஜனங்களிடத்திலே தாண்ட வேண்டும் என்று சொல்லி கர்த்தர் சொல்கிறார். മക്കളെ, ക്രോസ് ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണമായി ഒരു ആറ് കടക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലത്തുനിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്കോ പ്രവേശിക്കുന്നതല്ല. എന്താണോ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത്, എന്താണോ നമുക്ക് ബ്ലോക്കായി നിൽക്കുന്നത്, ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾക്ക് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന യോർദാനെയാണ് അവർ ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്തത്. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എന്താണോ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന ആ തടസ്സത്തെ ഓവർകം ചെയ്യുന്നത്, അതിനെ കടന്നപ്പുറം പ്രവേശിക്കുന്നതിനാണ് ക്രോസ് ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത്. ஆமென். அது மட்டுமல்ல அன்பானவர்களே, ஆமென், சாதாரணமான நிலவரத்தில் மானுஷிக பலத்தினாலே ஆமென் எதிர்கொண்டு இல்லாவிட்டால் தாண்ட முடியாத ஒன்றை தான் ஆமென் நீங்கள் ஆமென் யோர்தானை தாண்டி என்று சொல்லி கர்த்தர் இஸ்ரவேல் ஜனத்தை பார்த்து சொன்னது. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മാനുഷിക ബലത്തിനോ ശക്തി കൊണ്ടോ അപ്പുറം പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനാണ് ക്രോസ് ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത്. பாருங்க, தாண்டி முன்னாடி போவது சாதாரணமான ஒன்றுக்கு நேராக அல்ல, அதுவரைக்கும் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் கண்டிடாத என்ஜாய் பண்ணாததான பாலும் தேனும் ஒழுகிறதான விசேஷ விதமான கனானை தான் இவர்கள் சுதந்திரித்தார்கள். ഇവർ ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതുവരെ ഇവർ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത, അനുഭവിക്കാൻ പറ്റാത്ത പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന ദൈവം പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്ത ദേശത്തെയാണ് ഇവർ അവകാശമായി പ്രാപിച്ചത്. பாருங்க, அதுவரைக்கும் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அன்றாடைய மன்னாவில் திருப்தி அடைந்தது என்று சொன்னால், கனானுக்குள்ளே பிரவேசிக்கிறவர்கள் விதமான நன்மைகளை நாள்தோறும் அவர்கள் என்ஜாய் பண்ணுகிறார்கள். അതുവരെ ദൈവം കൊടുത്തിരുന്ന മന്ന
കൊണ്ട് മാത്രം തൃപ്തിയായവർ ആ ക്രോസ് ഓവറിന് ശേഷം കനാൻ ദേശത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള പല വിധത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ஆமென். இது போலவே அன்பானவர்களே, உங்களுடைய சாதாரணமான ஒரு வாழ்க்கையில் நின்று தடையாய் நிற்கிற உன்னதமானதை பெற்றுக்கொள்ள தடையாய் நிற்கிறதை தாண்டி இன்றைக்கு கர்த்தர் உங்களை ஆமென் ஒரு ஹையர் லெவலுக்கு நேராக ஷிஃப்ட் பண்ணும்போது மெய்யாகவே ഉന്നതമാനവകളെ நீங்க എൻജോയ് பண்ண ആരംഭിப்பீங்க. ദൈവമക്കളെ, ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സാധാരണ നിലവാരത്തിൽ നിന്ന് ഹയർ ലെവലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ തടസ്സമായി കിടക്കുന്നതിനെ നിങ്ങൾ ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്ത് ആ ഹയർ ലെവലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഉന്നത നിലവാരത്തിലുള്ളതിനെ നിങ്ങൾക്ക് അധികമായി അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും. ஏசாயா 58வது அதிகாரத்தினுடைய 14வது வசனத்தில் கர்த்தர் இவ்விதமாக தம்முடைய ஜனத்துக்கு வாக்குத்தத்தம் பண்ணுகிறார். அப்பொழுது கர்த்தரில் மனமகிழ்ச்சியாய் இருப்பாய், பூமியின் உயர்ந்த இடங்களில் உன்னை ஏறி இருக்கும்படி பண்ணி உன்னை உன் தகப்பனாகிய யாக்கோபினுடைய சுதந்திரத்தால் உன்னை போஷிப்பேன். கர்த்தருடைய வாய் இதை சொல்லுகிறது. യെശയ്യാവിന്റെ പ്രവചന പുസ്തകം 58-ാം അധ്യായത്തിനകത്ത് 14-ാമത്തെ വാക്യത്തിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, നീ യഹോവയിൽ പ്രമോദിക്കും, ഞാൻ നിന്നെ ദേശത്തിലെ ഉന്നതങ്ങളിൽ വാഹനമേറ്റി ഓടിക്കുമാറാക്കുകയും നിന്റെ പിതാവായ യാക്കോബിന്റെ അവകാശം കൊണ്ട് നിന്നെ പോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. യഹോവയുടെ വായല്ലോ അരുൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. பாருங்க, பரலோக தகப்பனுடைய தெய்வீக திட்டம் பாருங்க. ஆமென். இந்த இடத்தில் சொல்கிறது, பூமியினுடைய உயர்ந்த இடங்களில் உன்னை ஏறி இருக்கும்படி பண்ணி என்று சொல்லி. യഹോവയുടെ വാക്ക് അരുൾ ചെയ്ത് നോക്കിയേ, ഭൂമിയുടെ ഉന്നതങ്ങളിൽ വാഹനമേറ്റി ഓടിക്കും. அப்போ கிராஸ் ஓவர் பண்ணும்போது பின்ன இன்மைக்குரியதான மண்டலத்திலே அல்ல, பூமியின் உன்னதங்களில் இருக்கும்படியான ஒரு ஆவிக்குரியதான ஒரு ஷிஃப்டிங் தான் உங்களுடைய வாழ்க்கையில நடக்குது. ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്താൽ പിന്നെ ഭൂമിയുടെ ഉന്നതങ്ങളിൽ വാഹനമേറ്റി ഓടിക്കുന്ന ഒരു നിലവാരത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുക. அப்படி என்று சொன்னால் ஒரு சாதாரணமான ஒன்றில் நின்று உன்னதமான ஒன்றுக்கு நேரான ஒரு கிராஸ் ஓவர். സാധാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു നിലവാരത്തിൽ നിന്ന് ഉന്നതമായ നിലവാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. இந்த நாளில் எத்தனை பேர் உங்களால நம்ப முடிகிறது நீங்க கிராஸ் ஓவர் பண்ண போகுது ஒரு ஆர்டினரி லைஃபில் நின்று ஒரு சூப்பர் நேச்சுரலான லைஃபுக்கு நேராக என்று சொல்லி. മക്കളെ, എത്ര പേർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നു, വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നു നിങ്ങൾ ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ നിലവാരത്തിൽ നിന്ന് ഉന്നത നിലവാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ടാ? ஒருவேளை 2025 வரைக்கும் இல்லாவிட்டால் 26 ஆரம்பத்தில் நீங்க நிற்கும் போது நீங்க சிந்திப்பது இந்த தடை மாறினா போதும், எப்படியாவது நிம்மதியா சாதாரணமான ஒரு வாழ்க்கைக்குள்ளாக நான் போனா போதும் என்று சொல்லி நீங்க சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறீங்க. മക്കളെ, നിങ്ങൾ ഈ 2026ലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ജീവിച്ചു പോയാൽ മതി എന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. ஆனால் மெய்யாகவே ஆமென் வசனம் சொல்வது போல கர்த்தர் தம்மை நேசிக்கிறவர்களுக்காக ஆயத்தம் பண்ணினவைகள் கண்ணு கண்டதில்லை, காது கேட்டதில்லை, ஒரு மனுஷனுடைய இதயத்தில் தோணவும் இல்லை என்று சொல்லி வார்த்தை சொல்கிறது. എന്നാൽ വചനം പറഞ്ഞു, ദൈവമക്കളെ, ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന നന്മ ഒരു കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ല, ഒരു കാത് കേട്ടിട്ടില്ല, ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിലും തോന്നിയിട്ടില്ല. இது போலவே நீங்க கிராஸ் ஓவர் பண்ணும்போது பிதாவாகிய தேவன் உங்களுக்காக ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிறது, அது இதுவரைக்கும் உங்களுடைய கண்ணு கண்டிடாதது, കാത് കേട്ടിടാത്തത്, ഒരു മനുഷ്യന്റെ இதயத்திலும் ഇതുവரைക്കും തോന്നാത്തത്. ഇതുപോലെ ദൈവമക്കളെ, നിങ്ങൾ ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ തടസ്സത്തിന്റെ അക്കരെ നിങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചാൽ, നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പിതാവ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുവരെ ഒരു കണ്ണ് കാണാത്ത, ഒരു കാത് കേൾക്കാത്ത, ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിലും തോന്നിയിട്ടില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള നന്മയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആമേൻ. அதுதான் இந்த இடத்துல ஏசாயா முகாந்தரமாக கர்த்தர் சொல்வது, ஆமென், பூமியின் உயர்ந்த இடங்களில் உன்னை ஏறி இருக்கும்படி பண்ணுவேன் என்று சொல்லி. അതുകൊണ്ടാണ് യെശയ്യാ വഴി ദൈവം പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഭൂമിയുടെ ഉന്നതങ്ങളിൽ കയറിയിരിക്കുമാറാക്കും നിന്നെ. அப்போ சாதாரணமான ஒரு மனுஷனுக்கு சாதாரண ஆமென் விஷயங்கள்னாலே ஒருபோதும் பூமியினுடைய உயர்ந்ததான இடங்களில் ஒருபோதும் ஆமென் இருக்கும்படி பண்ண முடியாது. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും ഭൂമിയുടെ ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. ஆனால் கர்த்தர் ஆமென் தம்முடைய பிள்ளைகளை குறித்து ஆமென் வாஞ்சிப்பது இதுவே, அவர் தாமே தம்முடைய பிள்ளைகளை பூமியினுடைய உயர்ந்த இடங்களில் இருக்கும்படியாக பண்ண வேண்டும் என்று சொல்லி. എന്നാൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു തന്റെ മക്കൾ ഭൂമിയുടെ ഉന്നതങ്ങളിൽ ഇരിക്കണമെന്ന്. ஆமென். அதனால் இந்த நாளில் கிராஸ் ஓவர் மாற்றிக்கிற உங்களை வாழ்க்கையை பார்த்து நாங்க சொல்கிறோம், பிதாவானவர் உங்களுக்காக சில உயர்ந்த அனுபவங்களை ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிறார். എന്നാൽ ദൈവമക്കളെ, ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്ത നിങ്ങൾക്ക് പിതാവ് ചില ഉന്നത നിലവാരത്തിലുള്ള വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നൽകാൻ പോകുകയാണ്. ஆமென். உயர்ந்த ஆவிக்குரிய அனுபவங்களை,
உயர்ந்த சில ஆவிக்குரிய மண்டலங்களை ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிறார். ഉയർന്ന ചില ആത്മീകമായ അനുഭവങ്ങൾ, ഉയർന്ന ചില ആത്മീക തലത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കാൻ அந்த പോകുകയാണ്. ஹையர் ரெலம் தான் காட் ஸ்பெஷலாக உங்களுக்காக வைக்கப்பட்டது. ഉയർന്ന തലമാണ് കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. இன்னைக்கு இந்த வேர்ட் கேட்கும்போது எத்தனை பேர் சொல்றீங்க cross overing to the higher realm என்று சொல்லி? ഇന്ന് എത്ര പേർ അതിനെ പ്രാപിക്കാൻ റെഡിയാ വിശ്വസിക്കുന്നു? ക്രോസ് ഓവർ ടു ദ ഹയർ realm. அது மட்டுமல்ல, வசனம் இந்த இடத்துல சொல்கிறது, ஆமென், உன் தகப்பனாகிய யாக்கோபுடைய சுதந்திரத்தால் உன்னை போஷிப்பேன் என்று சொல்லி. അത് മാത്രമല്ല, നിന്റെ പിതാവായ യാക്കോബിന്റെ അവകാശം കൊണ്ട് നിന്നെ പോഷിപ്പിക്കാൻ ചെയ്യുമെന്ന് വചനം പറയുന്നു. அன்பானவர்களே, நமக்கு தெரியும் யாக்கோபுடைய லைஃப்ல வெளிப்பட்டதான அந்த சுதந்திரம் என்று சொல்வது அது ஆபிரகாமிலிருந்து ஆமென் ஈசாக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஈசாக்கிலிருந்து யாக்கோபுக்கு வந்ததான சாதாரணமான சுதந்திரம் மட்டுமல்ல. നമുക്കറിയാം യാക്കോബിന് ലഭിച്ച അവകാശം എന്ന് പറയുന്നത് അബ്രഹാമിൽ നിന്ന് ഇസഹാക്കിന് ലഭിച്ച ഇസഹാക്കിൽ നിന്ന് യാക്കോബിന് കൊടുത്ത അനുഗ്രഹം മാത്രമല്ല. ஆமென், மெய்யாகவே யாக்கோபை ஆசீர்வதிக்க ஆமென் கர்த்தர் திட்டமிடும்போது அவனுக்கு முன்பதாக பரலோகம் திறக்கப்பட்டு ஒரு ஏணி வைக்கப்பட்டு பரலோக தூதர்கள் அதிலே ஏறவும் இறங்கவும் செய்கிறதான ஒரு ஹையர் ரெலம் தான் அவனுக்கு முன்பதாக திறக்கப்பட்டது. യാക്കോബിനെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ പിതാവ് പദ്ധതി ഇട്ടപ്പോൾ അവനൊരു സ്വപ്നം കാണുകയാ. സ്വർഗം തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു ഏണി ഭൂമിയിലേക്ക് കണക്ട് ആയിരിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് ദൂതന്മാർ കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. ஆமென், இது போலவே ஆமென் உங்களுக்காக பிதா வைத்திருக்கிறதா இந்த திட்டத்தில் பரலோகம் உங்களுக்காக திறந்து பரலோக தூதர்கள் சில ஆசீர்வாதங்களோடு ஏறி இறங்குகிறதான ചില ദൈവിക திட்டம் உங்கள் மேல் பரலோகம் வைத்திருக்கிறது. ഇതുപോലൊരു ഹയർ റിലമാണ് നിങ്ങൾക്ക് തുറന്നിരിക്കുന്നത്. സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കണക്ട് ആകുന്ന ഒരു ഏണി ദൂതന്മാർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചില അനുഗ്രഹങ്ങളുമായി കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുകയാണ്. பாருங்க, எல்லா ஆசீர்வாதங்களோடும் கூட தகப்பனுடைய தேசத்துக்கு திரும்பி வர இருக்கிறதான யாக்கோபுக்கு ஒரு என்கவுண்டர் கொடுத்து அவனுடைய பெயரை இஸ்ரவேலாக மாற்றி நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொல்லி ஆமென் அவனை விசேஷ விதமாக இஸ்ரவேல் என்ற നാമത്തോട് കൂടെ കർത്തർ അവനെ ആശീർവദിച്ചു. മക്കളെ, കിട്ടിയ അനുഗ്രഹവുമായി മടങ്ങി അവൻ വരുവാൻ നോക്കുമ്പോൾ അവന്റെ മേൽ ഒരു എൻകൗണ്ടറിലൂടെ ഞാൻ അവന്റെ പേരിനെ മാറ്റി, യാക്കോബിനെ ഇസ്രായേലാക്കി മാറ്റി, അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചു വർദ്ധിപ്പിച്ച് ദൈവം അവന്റെ പേരിനെ ഇസ്രായേലാക്കി മാറ്റി മടക്കി കൊണ്ടുവരികയാണ്. அப்ப பாருங்க அன்பானவர்களே, ஆமென், யாக்கோபுக்கு தன்னுடைய தகப்பனிலிருந்து வந்த சுதந்திரம் இருக்கலாம், ஆனால் யாக்கோபை இஸ்ரவேலாக மாற்றின ஒரு தெய்வீக ஆசீர்வாதம் அவனுடைய தலைமையில் இருக்கிறது. കുഞ്ഞുങ്ങളെ, യാക്കോബിന് പിതാവിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഒരു അനുഗ്രഹം മാത്രമല്ല, ആ യാക്കോബിനെ ഇസ്രായേലാക്കി മാറ്റിയ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം അവന്റെ തലമേൽ കിടപ്പുണ്ട്. அப்படி என்றால் இன்னைக்கு யாக்கோபனுடைய சுதந்திரம் உங்கள் மேல் வரும் என்று சொன்னால், இன்றைக்கு ஒன்றுமே இல்லாமல் இருக்கிறதான உங்களுடைய பெயரை ஆமென் உலகம் அறிக்கை பண்ணுகிற அளவுக்கு பெருமைப்படுத்தக்கூடியதான சில ഉന്നതமான നിലവാരങ്ങൾ പിതാവാനവർ ഉங்களுக்காக ആയത്തം பண்ணி வைத்திருக்கிறார். മക്കളെ, ഇതുപോലെ യാക്കോബിന്റെ അവകാശത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത നിന്റെ പേരിനെ ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഉയർത്തുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും. ஆமென், ஒன்றும் இல்லாமல் இருக்கிற ஒரு ஐடென்டிட்டி அட்ரஸ் இல்லாமல் இருக்கிற சாதாரணக்காரர்களாக உங்களை ஆமென் உன்னதமான நிலவாரத்தில் ஆமென் இஸ்ரவேலாக ஆமென் உங்களை மாற்றுகிற சில நிலவாரத்தில் கர்த்தர் உங்களை ആമേൻ ആശീർവദിക്കാൻ വാഞ്ചിக்கிறார். ഈ മക്കളെ, ഒന്നുമില്ലാതെ ഒരു അഡ്രസ് ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നിങ്ങളെ കർത്താവിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും മറ്റുള്ളവർ അറിയപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ പേരിനെ പ്രശസ്തപ്പെടുത്തുവാനും കഴിയും. இன்றைக்கு எத்தனை பேர் வாஞ்சிக்கிறீங்க இந்த உன்னதமான ஆசீர்வாதம் ஆவிக்குரிய மண்டலம் நான் இன்றைக்கு பெற்றுக்கொள்கிறேன் என்று சொல்லி? ഇന്ന് എത്ര പേർ പറയും, ഈ ഉന്നത തലത്തിലുള്ള അനുഗ്രഹത്തെ ഞാൻ പ്രാപിക്കും? அது மட்டுமல்ல அன்பானவர்களே, மெய்யாகவே இந்த ஹையர் ரெலத்துல நுழைய வேண்டும் என்று சொன்னால் பிதாவாகிய தேவன் ஆமென் உங்களுடைய மனதை, உங்களுடைய எண்ணங்களை, உங்களுடைய சிந்தனைகளையே மாற்ற வாஞ்சிக்கிறார். മക്കളെ, ആ ഉന്നത നിലവാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുൻപ് കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെയും വിചാരങ്ങളെയൊക്കെ മാറ്റുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ஆமென். ஏனென்றால் பாருங்க, இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பிறப்பின் நேரத்தில் லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 1வது அதிகாரம் அதனுடைய 32வது வசனத்தில் தூதன் ஆமென் சொல்கிறதான் ஒரு வார்த்தை உண்டு. அவர் பெரியவராய் இருப்பார், உன்னதமானவருடைய குமாரன் எனப்படுவார், கர்த்தராகிய தேவன் அவருடைய பிதாவாகிய தாவீதின் സിംഹാസനത്തെ അവർക്ക് കൊടുപ്പാർ എന്ന് சொல்லி. മക്കളെ, ലൂക്കോസ് സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായം 32ാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, അവൻ വലിയവൻ ആകും, അത്യുന്നതന്റെ പുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും, കർത്താവായ ദൈവം അവന്റെ പിതാവായ ദാവീദിന്റെ സിംഹാസനം അവന് കൊടുക്കും. சாதாரணமான தச்சனுடைய மனைவியாகிய மரியாளுக்கு தான் இயேசு என்றதான குமாரனை கொடுப்பது.
സാധാരണ ഒരു തച്ചന്റെ ഭാര്യയോടാണ് ഈ യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വാഗ്ദത്തം പറയുന്നത്. ஆனால் இயேசு ஒரு தச்சன் என்று சொல்லி அறியப்படுவார் என்றல்ல, அவர் பெரியவர் ஆவார். ஆமென். உன்னதமான தேவனுடைய குமாரன் என்று அழைக்கப்படுவார் என்று சொல்லி வசனம் சொல்கிறது. യേശു തച്ചന്റെ മകൻ എന്നറിയപ്പെടുമെന്നല്ല, യേശു വലിയവനാകും, അത്യുന്നതന്റെ പുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുമെന്നാ പറയുന്നത്. பாருங்க, ஆமென். உன்னதமான தேவனுடைய குமாரன் என்று அவர் அழைக்கப்படுவார். ஆனதுனாலே இயேசுவினுடைய வாழ்க்கையில என்ன நடக்குமாம்? தன்னுடைய தகப்பனாகிய தாவீதினுடைய சிங்காசனத்தில் அமர்ந்து அவர் ஆளுகை செய்வார் என்று வார்த்தை சொல்கிறது. യേശു അത്യുന്നതന്റെ പുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. കർത്താവായ ദൈവം ദാവീദിന്റെ സിംഹാസനം യേശുവിനെ കൊടുക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. அப்ப பாருங்க, எவ்விதமான ஒரு பிறப்பு, யாரிடத்தில் நின்றுதான் ஒரு பிறப்பு ஆமென் ஒருவருடைய வாழ்க்கையில வருகிறதோ அதற்கேற்றபடியான ஒரு வாழ்க்கை நிலவாரம் தான் அந்த நபருக்கு நியமிக்கப்படுவது. ഏതു രീതിയിലുള്ള ഒരു ജനനമാണോ ഒരു വ്യക്തിക്കുണ്ടാകുന്നത്, ആ നിലവാരത്തിൽപ്പെട്ട അധികാരവും വാഴ്ചയുമാണ് ആ വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. அப்ப இயேசு உன்னதமான தேவனுடைய புத்திரன் என்று சொல்லி அழைக்கப்படுவார் என்று வார்த்தை சொல்லும் போதுதான் சொல்கிறது தாவீதினுடைய சிங்காசனத்தில் இருந்தவர் ஆளுகார் என்று சொல்லி. യേശു അത്യുന്നതന്റെ പുത്രൻ എന്ന് പറയുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ദാവീദിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്ന് വാഴുമെന്നും പറയുന്നു. இதுபோல மறுபடியும் பிறந்த தெய்வ பிள்ளைகளே, நீங்கள் யாரிடத்தில் நின்று பிறந்து யாராய் இருக்கிறீர்கள் என்பதுதான் முதலாவதாக நீங்க அறிய வேண்டிய சத்தியம். വീണ്ടും ജനിച്ചിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നിങ്ങളും ഇതുപോലെ ആരിൽ നിന്ന് ജനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം. ஒரு ஹையர் ரெலதம், உன்னதமான வாழ்க்கைக்கு நேராக பிதா உங்களை ஷிஃப்ட் பண்ண வாஞ்சிக்கும் போது முதலாவதாக நீங்கள் உன்னதமான தேவனிடத்தில் நின்று பிறந்த தேவ புத்திரர்கள் என்பதை அறிய வேண்டும் என்று சொல்லி பிதா வாஞ்சிக்கிறார். നിങ്ങൾ ഹയർ ഇലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുന്നമേ നിങ്ങൾ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവരാണെന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണമെന്ന് പിതാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ஆமென். நீங்க உன்னதமான தேவனுடைய புத்திரர்கள் என்றுதான் ஒரு உறுதி உங்களுடைய வாழ்க்கையில இருந்தால் பின்ன நீங்க சாதாரணமான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ வேண்டியது வருவதில்லை. இந்த வெளிப்பாடு உங்களுக்கு உள்ள வரும்போது உங்களுக்கே ஒரு உறுதி வரும், நான் ஆளுகை செய்யும்படியாக பிறக்கப்பட்டவன், தாவீதினுடைய சிங்காசனம் தான் எனக்காக கொடுக்கப்பட்டது என்று சொல்லி. നിങ്ങൾ അത്യുന്നതന്റെ പുത്രൻ എന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ നിലവാരത്തിലേക്ക് അല്ല നിങ്ങൾ പിന്നെ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ദാവീദിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ വാഴുവാനുള്ളവരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമുണ്ടാകും. ஏனென்றால் நம்மை பிதாவாகிய தேவன் அழைத்திருப்பது ஆசிரிய ராஜாக்களாகவே. കാരണം നമ്മുടെ പിതാവ് നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമായിട്ടാണ്. ஆமென். ஒரு ராஜா என்று சொன்னால் அவன் நிச்சயமாகவே சிங்காசனத்தில் இருந்து ஆளுகை செய்ய வேண்டியவன். രാജാവാണെങ്കിൽ അവൻ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്ന് ഭരണം നടത്തേണ്ട വ്യക്തിയാണ്. அப்படி என்றால் நீங்க தேவ புத்திரர்கள், உன்னதமான தேவனில் என்று பிறந்தவர்கள், நீங்கள் ஆளுகை செய்யும்படியாக அழைக்கப்பட்டவர்கள். இந்த ஆண்டு உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஆளுகை செய்கிற அனுபவங்கள் வெளிப்பட்டு வரும். നിങ്ങൾ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാരത്രേ, നിങ്ങൾ ഉന്നത നിലവാരത്തിൽ വാഴേണ്ടവരത്രേ, നിങ്ങൾ സിംഹാസനത്തിൽ രാജാക്കന്മാരെ പോലെ വാഴ്ച നടത്തേണ്ടവരാണ്. ഈ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ബോധ്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ കയറിയാട്ടെ. அன்பானவர்களே, உன்னதமான நிலவாரம் என்று கேட்கும் போதே உங்கள் எத்தனை பேருக்கு சொல்ல முடிகிறது, அதியுன்னதனாகிய தேவனுடைய குமாரனா இருக்கிற நான் ஆமென் ஆளுகை செய்யும்படியாக இந்த ஆண்டு பிதாவாகிய தேவன் எனக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறார் என்று சொல்லி. മക്കളെ, ഉയർന്ന നിലവാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര പേർ തിരിച്ചറിയുന്നു? അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ഞാൻ ഉന്നത നിലവാരത്തിൽ ഇരുന്ന് വാഴ്ച നടത്തുവാൻ വേണ്ടി 2026 പിതാവ് ഞങ്ങൾക്ക് തുറന്നു തന്നിരിക്കുന്നതാണെന്ന്. இந்த ஆண்டு நீங்க இது விசுவாசிக்கும் போதே உங்களுடைய வாழ்க்கையில பெரிதான மாற்றங்களை நீங்க காண போகிறீங்க. ഇത് വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ஆமென். இந்த விசுவாசத்தை அறிக்கை பண்ணும் போதே உங்களுடைய எண்ணங்கள், உங்களுடைய சிந்தனைகள்ல கூட பெரிதான மாற்றங்களை கர்த்தர் செய்ய போகிறார். ഇത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിചാരത്തിലും ചിന്തകളിലൊക്കെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ஏனென்றால் ஏசாயா 55 அதனுடைய 9வது வசனம் விதமாக சொல்கிறது, ஆமென். பூமியை பார்க்கிலும் வானங்கள் எப்படி உயர்ந்திருக்கிறதோ அப்படியே உங்கள் வழிகளை பார்க்கிலும் என் வழிகளும், உங்கள் நினைவுகளை பார்க்கிலும் என் நினைவுகளும் ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന്. യെശയ്യാ 55-ാം അധ്യായം 9-ാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ആകാശം ഭൂമിക്ക് മീതെ ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ എന്റെ വഴികൾ നിങ്ങളുടെ വഴികളിലും എന്റെ വിചാരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിചാരങ്ങളും ഉയർന്നിരിക്കുന്നു. அப்போ இந்த ஆண்டிலே சாதாரணமான நினைவுகளோடு கூட சாதாரணமான எண்ணங்களோடு வாழ்ந்து வந்த நம்மை ஹையர் ரெலத்தை நாம் கான்கர் பண்ணும்படியாக, ராஜாக்களாக ஆளுகை செய்யும்படியாக, நம்முடைய நினைவுகளையும் எண்ணங்களையும் கூட உன்னதமான நிலவாரத்துக்கு மாற்றும்படியாக பிதாவானவர் வாஞ்சிக்கிறார். മക്കളെ, ഈ 2026 നിങ്ങൾ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലേക്ക് ചലിക്കുവാൻ, ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ, അതിന്റെ മേൽ വാഴ്ച നടത്തുവാൻ, നിങ്ങളുടെ വിചാരങ്ങളെയും ചിന്തകളെയും സാധാരണ നിലവാരത്തിലായിരുന്ന നിങ്ങളെ കർത്താവ് ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ஆமென். எவ்வளவுக்கு அதிகமாக வார்த்தையோடுள்ள உறவிலே நீங்க இருக்கிறீர்களோ, மெய்யாகவே உன்னதமான எண்ணங்களினால், சிந்தனைகளினால் பிதாவாகிய தேவன் உங்களை ஆமென் ഉന്നതങ്ങളിൽ ആളുകை செய்கிற അനുഭവத்துக்கு നേരാக കൊണ്ടുപോകുகிறார். നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം വചനത്തിനകത്ത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുവോ അത്രയും
അധികമായി നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളും വിചാരങ്ങളും ഒക്കെ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. ஏன் எவ்விதமாக உயர்ந்த சிந்தனைகள் உயர்ந்த எண்ணங்களுக்குள்ளாக இருக்க முடியும் என்று கேட்டால், கொலோசியருக்கு இது நிருபம் 3வது அதிகாரம் 1வது வசனம் சொல்கிறது, நாம் ഉന്നതമാനവകളെ തേട வேண்டும், ഉന്നതമാനവர்களെ നാട வேண்டும் என்று சொல்லி. എങ്ങനെ ഇതിനെ അന്വേഷിക്കണം? കൊലോസ്യ ലേഖനം 3-1 വാക്യത്തിനകത്ത് പറയുന്നു, നമ്മൾ ഉയരത്തിലുള്ളതിനെ ചിന്തിക്കുക എന്ന്. ஏனென்றால் நாம் மரித்து நம்முடைய பழைய மனுஷன் கிறிஸ்துவோடு கூடவே அடிக்கப்பட்டு நாம் இப்பொழுது கிறிஸ்துவுடன் கூடனே உயிர்த்தெழுந்திருக்கிறோம். உயிர்த்தெழுந்திருக்கிற நாம் இப்பொழுது ഇമ്മയ്ക്കുറിയ നിലവാരത്തിൽ അല്ല, ക്രിസ്തുവുടനെ കൂടെ ഉന്നതങ്ങളിൽ അമര പണപ്പെട്ടിരിக்கிறோம். കാരണം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പറയാൻ കാരണം എന്താ? കാരണം നമ്മൾ മരിച്ചു, ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ മരിച്ചു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഉന്നതങ്ങളിൽ ക്രിസ്തുവായിരിക്കുന്ന ഉയരങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉയരത്തിലുള്ളതിനെ ചിന്തിക്കുവാൻ വചനം പറയുന്നു. அப்படி உன்னதமானவைகளை சிந்திக்கும் போது மெய்யாகவே உன்னதமானவைகளே நம்முடைய வாழ்க்கையில வெளிப்பட ஆரம்பிக்கும். ഉയരത്തിലുള്ളതിനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഉയരത്തിലുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങും. அது மட்டுமல்ல அன்பானவர்களே, நாம் பெற்றிருக்கிற ஆவியானவர் அவர் எப்படிப்பட்டவர் என்று சொல்லி நாம் அறியும் போது இன்னும் அதிகமாக உன்னதமான நிலவாரத்துக்கு നമുക്ക് മൂവ് பண்ண முடியும். അത് മാത്രമല്ല ദൈവമക്കളെ, നമ്മൾ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ, അത് ആരാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഇനിയും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റും. ஆமென். ஏனென்றால் ஏசாயா தீர்க்கதரிசியின் புத்தகம் அதனுடைய 32வது வசனம் 15வது வசனம் விதமாக சொல்கிறது, உன்னதத்தில் இருந்து நம்மேல் ஆவி ஊற்றப்பட மட்டும் அப்படியே இருக்கும் என்று சொல்லி. യെശയ്യാ പ്രവചന പുസ്തകം 32-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 15-ാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവിനെ നമ്മുടെ മേൽ പകരുവോളം തന്നെ എന്ന്. அப்ப பாருங்க, நாம் பெற்றிருக்கிற ஆவியானவர் அவர் இம்மைக்குரியவர் அல்ல, உன்னதத்தில் நின்றுதான் ஆவியானவரை நம்மேல் ஊற்றியிருக்கிறார். പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് അത് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ളതല്ല, മറിച്ച് ഉയരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആത്മാവ് അത്രേ. பாருங்க, அம்மே நமக்கு இருக்கிற பரலோக தகப்பன் அவர் உன்னதமான தேவன், நம்ம மீது ஊற்றப்பட்டிருக்கிற ஆவியானவர் அவர் உன்னதமான ஆவியானவர், நாம உன்னதருடைய பிள்ளைகள். அப்படி என்றால் இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில இருப்பது ஒவ்வொரு நாளும் உன்னதமான ஒரு வாழ்க்கைக்கு நேராக നമ്മെ നടത്തുപടിയാക. ഉയരത്തിൽ നിന്നുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ മേൽ വന്നിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ അത്രേ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളെ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും. இயேசுவானவர் எவ்விதமாக உன்னதமான தேவனுடைய புத்திரன் என்று சொல்லி இந்த பூமியிலே ஆளுகை செய்தாரோ, இது போலவே நானும் நீங்களும் உன்னதமாகிய தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்றதான நிலவாரத்தில் நின்று கொண்டு ஆளுகை செய்யும்படியாகவே ഉന്നതത്തിൽ நின்று ആവിയെ നമ്മേൽ ഊറ്റിയിരിக்கிறார். യേശു കർത്താവ് അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായി ഈ ലോകത്തിൽ എങ്ങനെ വാഴ്ച നടത്തിയോ, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കും അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായി ഈ ലോകത്തിൽ വാഴുവാൻ സാധിക്കും. ஆமென். இந்த வார்த்தையை நீங்க விசுவாசிக்கும் போதே உன்னதங்களில் நின்று ஆவியானவரை நீங்க பெற்றிருக்கிறீர்கள் என்று சொன்னால் நீங்க சாதாரணமானவர்கள் அல்ல. ஆமென். நீங்க உன்னதங்களில் ஆமென் செயல்படும்படியாக அழைக்கப்பட்டவர்கள். ഇത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിങ്ങൾ പ്രാപിച്ചവർ, നിങ്ങൾ സാധാരണമായ ആളുകളല്ല. കാരണം നിങ്ങൾ ഉയരത്തിലുള്ള ആത്മാവിനെ അത്ര പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ ഉന്നത നിലവാരങ്ങളിൽ വാഴുവാൻ സാധിക്കും. பாருங்க, அதனுடைய அடையாளம் தான் அடுத்த வசனத்தில் விதமாக சொல்கிறது. ஆமென். அப்பொழுது வனாந்தரம் செழிப்பான வயல்வெளி ஆகும், செழிப்பான வயல்வெளி ஆமென் காடாக எண்ணப்படும். അപ്പോൾ മരുഭൂമി ഉദ്യാനമായി തീരും, ഉദ്യാനം വനമായി എണ്ണപ്പെടും. உன்னதத்தில் நின்று ஆவி நம் மீது வரும்பொழுது ஆமென், இன்றைக்கு ஆமென் ஒரு வனாந்தரமாக இருக்கிற நம்முடைய வாழ்க்கை எவ்விதமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி பரலோகம் வாஞ்சிக்கிறது. ஆமென். ஒரு വനാന്തരமாக அல்ல, വയൽവെളിயாக இருக்க வேண்டும். മക്കളെ, ഉന്നതത്തിലുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മരുഭൂമിയായി തീർന്നിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഉദ്യാനമായി മാറുവാൻ തുടങ്ങും. ஆனால் இன்றைக்கு ஒரு ஆமென் வயல்வெளியாக இருக்கிறவர்களுடைய வாழ்க்கை அவ்விதமாக அல்ல இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆமென் ஆவியானவர் வாஞ்சிப்பது, அவர்களை மறுபடியும் ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் அப்டேஷனுக்கு நேராக அவர்கள் കാടാக മാറുകതാണ് ഒരു അനുഭവത്തിന് നേരാக കർത്താവ് നടത്ത വാഞ്ചിക്കുകയാണ്. ഉദ്യാനമായിരിക്കുന്നവർ അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുവാനായിട്ടല്ല കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഉദ്യാനമായിരിക്കുന്നവർ വലിയൊരു വനമായി മാറണമെന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ஆமென். இன்றைக்கு பாருங்க, உன்னதத்தில் இந்த ஆவியானவர் உங்க மேல் வந்து நீங்க உன்னதமான நிலவாரத்திலே நடக்க வாஞ்சிக்கும் போது மெய்யாகவே உங்களுடைய வனாந்தரங்கள் வயல்வெளியாகவும் வயல்வெளி காடாகவும் மாறும். ദൈവമക്കളെ, ഉന്നതത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നടക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മരുഭൂമിയുടെ അനുഭവം ഉദ്യാനമായും നിങ്ങളുടെ ഉദ്യാനത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ വനമായി മാറുവാനും തുടങ്ങും. ஆமென். பாருங்க, இவ்விதமான ஒரு ஹையர் ரெலம், உன்னதமான ஒரு வாழ்க்கை நிலவாரத்துக்கு நேராக ஆமென் உன்னதத்தில் நின்று வந்த ஆவியானவர் உங்களை நடத்த വാഞ്ചിக்கிறார். ഇങ്ങനെ ഒരു ഹയർ റെലത്തിലേക്ക് ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിങ്ങൾ നടത്തപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങും. ஆமென். அன்பானவர்களே, ஆமென், உன்னதமான விஷயங்களை சிந்திக்கவோ உன்னதமான விதத்தில் செயல்படவோ உங்களுக்கு முடியவில்லை
என்று சொல்லி ஒருவேளை நீங்க சொல்லலாம். ഉയരത്തിലുള്ളത് ചിന്തിക്കാനോ അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനോ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാം. ஆமென். உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியும், புவியீர்ப்பு தன்மை ஆமென் இந்த பூமியில செயல்படும் போது நமக்கு தெரியும் எல்லா பொருட்களையும் அது பூமிக்குள்ளேயே இழுத்து வைக்க முயற்சிக்கிறது. ദൈവമക്കളെ, നമുക്കറിയാം ഭൂഗുരുത്വാകർഷണ ബലം നിമിത്തം സകലത്തെയും അത് ഭൂമിയിലേക്ക് ആകർഷിച്ചു കൊണ്ടുവരും. ஆனால் பாருங்க ஆமென், இந்த இம்மைக்குரிய சூழ்நிலைகள் பிரச்சனைகள் எல்லாம் நம்மை பூமிக்குரியவர்களாக மாற்றும்படியாக நம்மை இழுத்து நிறுத்தும் போது ഈ നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഭൂഗുരുത്വാകർഷണ ബലം പോലെ നമ്മളെ ഇതിലേക്ക് വലിച്ചടിപ്പിക്കുമ്പോൾ உங்க மேல ஊற்றப்பட்டிருக்கிற ஆவி உன்னதத்தில் நின்று வந்த ஆவியானவர், നമ്മുടെ മേൽ പകരപ്പെട്ട ആത്മാവ് അത് ഉന്നതങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന அந்த பலத்துக்கு கீழாக உங்களையே சரண்டர் பண்ணும்போது ஆவியானவர் உங்களை உன்னதமான நிலவாரத்துக்கு இழுத்து கொண்டு செல்ல ആത്മാവിൽ നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ ഉന്നത നിലവാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ நமக்கு தெரியும் எந்த எல்லையில் வச்சு கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ் முடிகிறதோ அந்த எல்லையில் இருந்து பின்ன எந்த பூமியினுடைய பலத்துக்கும் நம்மை சூழ முடிவதில்லை. நாம் அந்த பலத்துக்கு அப்பாற்பட்டதான ஒரு பலத்தினால செயல்படுகிறவர்களாக மாறுகிறோம். എവിടെയാണോ ഭൂഗുരുത്വാകർഷണ ബലം അത് സ്റ്റോപ്പ് ആകുന്നത് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഭൂമിക്ക് ആകർഷിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അവിടെ മറ്റൊരു ബലത്തിൽ നമ്മൾ മൂവ് ആകാൻ തുടങ്ങും. இது போலவே உன்னதமானவருடைய பலத்துக்கு கீழாக உங்களை சரண்டர் பண்ணும்போது இம்மைக்குரிய விஷயங்கள் உங்களை சூழ்வதில்லை. நீங்க மெய்யாகவே உன்னதமானவருடைய பலத்திலே செயல்படுகிற உன்னதமான வாழ்க்கை உங்களால வாழ முடியும். ഇതുപോലെ ഉന്നതങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയരത്തിൽ നിന്നുള്ള ആത്മാവിനാൽ നിങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നടക്കുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തുള്ള വിഷയങ്ങൾക്കകത്ത് നിങ്ങളെ തൊടുവാൻ കഴിയത്തില്ല. നിങ്ങൾ ആത്മാവിന്റെ നിറവിൽ ഉന്നത നിലവാരത്തിൽ നടക്കുവാൻ തുടങ്ങും. ദൈവമക്കളെ, നമ്മളിപ്പോൾ താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിലല്ല, ഉന്നത നിലയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ, ഉന്നത നിലവാരത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നത്. தேவப்பிள்ளைகளே, இப்போது நாம் தாழ்ந்ததான ஒரு வாழ்க்கை நிலவாரத்தில் அல்ல, உன்னதமான ஒரு நிலவாரத்தில் தான் நாம் இருக்கிறோம். കാരണം ക്രോസ് ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാധാരണമായിട്ടുള്ള പ്രവേശനമല്ല. എന്താണോ ബ്ലോക്കായി കിടക്കുന്ന അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പ്രവേശിക്കുന്നതിനാണ് ക്രോസ് ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത്. ஏனென்றால் கிராஸ் ஓவர் என்று சொன்னால் அது சாதாரணமான ஒரு அனுபவம் அல்ல. எது தடையா இருக்கிறதோ அதை உடைத்து பிரவேசிப்பதற்கு தான் கிராஸ் ஓவர் என்று சொல்வது. ദൈവമക്കളെ, നമുക്ക് ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലേക്ക് ഹയർ ഇലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് യോർദാനെ ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്ത് കടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല. தேவப்பிள்ளைகளே, நமக்கும் உன்னதமான ஒரு நிலவாரத்துக்கு போக வேண்டும் என்று தெரியும். ஆனால் எவ்விதமாக தான் இந்த யோர்தானை தாண்டி போவது என்று சொல்லி நாம் தெரியாமல் இருக்கிறோம். അവൻ യോർദാൻ പ്രവേശിച്ചാൽ കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ സംഭവിക്കും. யோர்தானை கடந்தால் அந்த இடத்துல ஒரு பிரேக் த்ரூ நடக்கும். കാരണം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 13-ാം അധ്യായം 10-ാമത്തെ വാക്യത്തിനകത്ത് യോർദാന്റെ സമീപത്തുള്ള പ്രദേശത്തെ ലോത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറയുന്നത് അത് നീരോട്ടമുള്ള ദേശം എന്നാ പറയുന്നത്. ஏனென்றால் ஆதியாகம புத்தகம் 13வது அதிகாரம் 10வது வசனத்திலே யோர்தானுக்கு அருகாமையிலுள்ள தேசத்தை எல்லாம் பார்த்து லோத்து கண்டது அதெல்லாம் நீரோட்டம் உள்ள இடம் என்று சொல்லி, അത് യഹോവയുടെ തോട്ടം പോലെയായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. அது கர்த்தருடைய தோட்டத்தை போல இருந்தது. യോർദാൻ കടന്നാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് യഹോവയുടെ തോട്ടത്തിലേക്കാണ്. அப்போ யோர்தான் கடந்தால் பின்ன நீங்க பிரவேசிப்பது கர்த்தருடைய தோட்டத்துக்குள்ளாக. ഈ യോർദാൻ കടന്നാലുള്ള ഗുണം എന്താണെന്നറിയാവോ? இந்த யோர்தான் தாண்டினால் உள்ள குணம் என்னன்னு தெரியுமா? അവിടെ ബ്ലെസ്സിംഗ് തുറക്കാൻ തുടങ്ങും. அங்கே பிளஸிங் திறக்க ஆரம்பிக்கும். കാരണം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 32-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 10-ാമത്തെ വാക്യത്തിനകത്ത്, ஏனென்றால் ஆதியாகம புத்தகம் 32வது அதிகாரம் அதனுடைய 10வது வசனத்தில் അവിടെ യാക്കോബ് ഇങ്ങനെയാ പറയുന്നത്. அங்கே யாக்கோபு விதமாக சொல்கிறது, അവിടെ യാക്കോബ് പറയാ, ഒരു വടിയോട് കൂടെ മാത്രമല്ല ഞാൻ യോർദാൻ കടന്നത്, ഇപ്പോഴോ ഞാൻ രണ്ടു കൂട്ടമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. நான் கோலும் கையுமாகவே இந்த யோர்தானே கடந்து போனேன், இப்பொழுது இவ்விரண்டு பரிவாரங்களையும் உடையவனானேன். അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ വടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ വർദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി, സകലത്തിലും വർധനം ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി. அங்கிட்டு போகும்போது ஒரு கோல் மட்டுமே, ஆனால் திரும்பி வரும்போது பெருக ஆரம்பிக்கிறான், எல்லாவற்றிலையும் ஒரு பெருக்கம். എന്നാൽ സാധാരണ നിലവാരത്തിൽ നമുക്ക് യോർദാൻ കടക്കുവാൻ സാധിക്കത്തില്ല. ஆனால் സാധാരണமான ഒരു നിലവാരത്തിൽ இந்த യോർദാനെ നാം താണ്ട മുടിവതില്ലേ. കാരണം യോർദാന്റെ പ്രത്യേകത, യോർദാൻ കൊയ്ത്തുകാലമാകുമ്പോൾ ഇവർ വിതച്ചതിനെ എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ഒരു നദിയാണ് യോർദാൻ. அமேன். ஆனால் யோர்தானுடைய ஒரு பிரச்சனை என்னன்னு கேட்டால், அமேன், யோர்தான் அறுவடை காலம் ஆகும்போது இவர்கள் விதைத்ததை எல்லாம் அழிக்கும் அளவுக்கு இதை கரை புரண்டோடுகிறதான ஒரு அனுபவம். നമ്മൾ വിതച്ചത് എല്ലാം കൊയ്യാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് യോർദാൻ. நாம் விதைத்தது எதுவுமே அறுவடை பண்ண முடியாத அளவுக்கு எல்லாவற்றையும் அழிப்பதுதான் யோர்தான். ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനകത്തും പലപ്പോഴായി വിതച്ചത്, നിങ്ങൾ പ്രയത്നിച്ചത്, നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ടത്, ഇതിനെയെല്ലാം മുക്കിക്കളഞ്ഞൊരു യോർദാൻ
നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനകത്തും ഉണ്ടായിരിക്കും. இது போலவே கடந்த நாட்களில் நீங்க விதைத்தது, நீங்க கடினமாக உழைத்தது, உங்களை நன்மைகளை எல்லாம் அழித்து போட்டதான யோர்தான் இருக்கலாம். നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നശിപ്പിച്ചൊരു യോർദാൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനകത്തുണ്ടായിരിക്കും. உங்களுடைய வாழ்க்கையை அழித்து போட்ட ஏதாவது யோர்தான் உங்களுக்கு இருக்கலாம். നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ തകർത്ത ഒരു യോർദാൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ உங்களுடைய ഉണ്ടായിരിക്കും. வாழ்க்கையை மடித்து போட்ட ஒரு யோர்தான் உங்களுக்கு இருக்கலாம். നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞ യോർദാൻ, நீங்க கடினமாக உழைத்ததை எல்லாம் அழித்து போட்ட ஒரு யோர்தான், നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ തകർത്തു കളഞ്ഞ ഒരു യോർദാൻ, உங்களுடைய வாழ்க்கையை அழித்து போட்டதான ஒரு யோர்தான், നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം കരകവഞ്ഞ് ഒഴുകി നശിപ്പിച്ചൊരു യോർദാൻ. ஆமென், உங்களுக்கு தப்பித்துக் கொள்ள முடியாத விதத்தில் கரை புரண்டு ஓடி வந்ததான யோர்தான். ഈ യോർദാനെയാണ് ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്യുമെന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നത്. இந்த யோர்தானை தான் நீங்க தாண்டுவீர்கள் என்று சொல்லி கர்த்தர் சொல்வது. അത് എങ്ങനെ ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്യണമെന്നാണ് യോശുവയോട് പറയുന്നത്. அது எவ்விதமாக கிராஸ் ஓவர் பண்ண வேண்டும் என்று சொல்லி தான் யோசுவாவினிடத்தில் சொல்வது. അതിനൊരു സൈന്യത്തെ കർത്താവ് എഴുന്നേൽപ്പിക്കുക, அதற்கு ഒരു സേനയെ കർത്തർ ഒരു ആയുധം ഗ്രൂപ്പിനെ കർത്താവ് എഴുന്നേൽപ്പിക്കുക. ഒരു കൂട്ടത്തെ കർത്തർ ആ എഴുമ്പപ്പെടുത്തുகிறார். ഗ്രൂപ്പാര നിയമപെട്ടകം ചുമക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാർ. அந்த கூட்டம் யார் என்று கேட்டால் நியாயப்பிரமாணத்தினுடைய பெட்டியை சுமக்கிறதான ஆசாரியர்கள். നിയമപെട്ടകം ചുമക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാർ യോർദാന്റെ അരികിലെത്തുമ്പോൾ അവർ തീരത്ത് നിൽക്കണം. யோசுவாவுடைய புத்தகம் 3வது அதிகாரம் அதனுடைய 8வது வசனம் சொல்கிறது, உடன்படிக்கை பெட்டியை சுமக்கிற ஆசாரியர்களை பார்த்து நீங்கள் யோர்தான் தண்ணீர் ஓரத்தில் சேரும் போது யோர்தானில் நில்லுங்கள். പഴയ ഉടമ്പടിക്കകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ന്യായപ്രമാണത്തെ വഹിക്കുന്ന പെട്ടകത്തെ ചുമക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാർ അവർ യോർദാന്റെ വക്കത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ നിൽക്കണം. பழைய உடன்படிக்கையிலே அம்மேன் உடன்படிக்கையினுடைய பெட்டியை சுமக்கிறதான ஆசாரியர்கள் அவர்கள் யோர்தானுடைய ஓரத்தில் வரும்போது அவர்கள் அதோடு கூட அந்த இடத்தில் நிற்க வேண்டும். എന്നാൽ 15ാമത്തെ വാക്യത്തിനകത്ത് പറയാ, കരകവഞ്ഞൊഴുകിയ യോർദാന്റെ വെള്ളത്തിന്റെ വക്കത്ത് ഇവരുടെ കാൽ ചവിട്ടിയപ്പോൾ മേൽ വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് നിന്നു. ஆனால் 15வது வசனம் இவ்விதமாக சொல்கிறது, யோர்தான் அம்மேன் கரை புரண்டு ஓடினதான அந்த சூழ்நிலையிலே அம்மேன் பெட்டியை சுமக்கிற ஆசாரியர்களின் கால்கள் தண்ணீரின் ஓரத்தில் பட்டவுடனே அதனுடைய ஓட்டம் நின்றது. அம்மேன் அந்த தண்ணீர் குவிந்தது. വെള്ളത്തിൽ ഇവരുടെ കാൽ മുങ്ങിയപ്പോൾ യോർദാന്റെ ഒഴുക്ക് നിന്നു എന്ന് വചനം പറയുന്നു. பாருங்க, தண்ணீரில் இவர்களுடைய கால் பட்ட போது யோர்தானுடைய ஓட்டம் நின்றது என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். ഇതാ ദൈവമക്കളെ, പെട്ടകം ചുമക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാരുടെ മേൽ പകരപ്പെട്ട അഭിഷേകം എന്ന് പറയുന്നത്. இதுதான் அன்பானவர்களே, பெட்டியை சுமக்கிற ஆசாரியர்கள் மேல் ஊற்றப்பட்டிருக்கிற அபிஷேகம் என்று ഇത് சொல்கிறது. കേൾക്കുമ്പോൾ എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ കഴിയും, ഞാനും ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല, പുതിയ ഉടമ്പടിക്കകത്ത് ഞാനൊരു രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമാണെന്ന്. ஆமே, இந்த வார்த்தை கேட்கும்போது எத்தனை பேருக்கு சொல்ல முடியும், நான் ஒரு சாதாரணமான நபர் அல்ல, நான் ஒரு ராஜரீக ஆசாரியன். ഓ, ആ പദത്തെ ഒന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തേ. പുതിയ ഉടമ്പടിക്കകത്തുള്ള ഞാൻ, ക്രിസ്തുവിന്റെ തലമുറയായ ഞാൻ ഒരു രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമാ. ஆமென். இதுல இந்த வார்த்தை கேட்கும்போது எத்தனை பேர் சொல்றீங்க, புதிய உடன்படிக்கையிலே நான் ஆமென் ஒரு பெட்டகம் சுமக்கிறவன், ஒரு ராஜரீக ஆசாரியனான நபர். ക്രിസ്തു എന്ന പെട്ടകത്തെ ചുമക്കുന്ന ഒരു രാജകീയ പുരോഹിതനാ നീ. கிறிஸ்து என்றதான உடன்படிக்கை பெட்டியை சுமக்கிற ராஜரீக ஆசாரியன் தான் நீங்கள். ഇനി ഒരു യോർദാനും നിന്റെ അവകാശത്തെ, നിന്റെ കഷ്ടപ്പാടിന്റെ നന്മയെ തകർക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ പുരോഹിതനായ നീ, ക്രിസ്തുവെന്ന പെട്ടകത്തെ ചുമക്കുന്ന നീ, നിന്റെ പാദം പതിയുമ്പോൾ തന്നെ യോർദാന്റെ ഒഴുക്ക് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആകാൻ തുടങ്ങും. புதிய உடன்படிக்கை பெட்டியை சுமக்கிற நீங்கள் ஆமென், நீங்கள் ஆமென் உங்களை உள்ளங்கால் விதிக்கும் போதே கரை புரண்டு ஓடுகிற எந்த யோர்தான் ஆனாலும் சரி, அது நிச்சயமாகவே அந்த இடத்தில் நிற்கும். 16ാമത്തെ വാക്യം പറഞ്ഞു, സാരദാന സമയത്തുള്ള ആദാം പട്ടണത്തിനരികെ ബഹുദൂരത്തോളം യോർദാന്റെ വെള്ളം ചിറ പോലെ പൊങ്ങി. அந்த இடத்தில் வார்த்தை விதமாக சொல்கிறது, 16வது வசனம், அமேன், மேலே இருந்து ஓடி வருகிற தண்ணீர் நின்று அமேன் சார்தானுக்கு அடுத்து அமேன் ஆதாம் ஊர் வரைக்கும் ஓர் குவியலாக குவிந்தது. ദൈവമക്കളെ, യോർദാൻ ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് നിന്റെ മേലുള്ള അഭിഷേകം കൊണ്ട് സാധിക്കും. அமேன். தேவ பிள்ளைகளே, அமேன், நீங்க யோர்தானை கடக்க வேண்டுமா, அது உங்க மேல் இருக்கிற அபிஷேகத்தினால் முடியும். നിന്റെ മേലുള്ള പുത്രത്വത്തിലേക്ക് നീ പ്രവേശിച്ചാട്ടെ. உங்க மேல் இருக்கிற சன்ஷிப்புக்கு நேராக நீங்க பிரவேசிங்க. നിന്റെ മേൽ കിടക്കുന്ന പൗരോഹിത്യത്തിലേക്ക് നീ പ്രവേശിച്ചാട്ടെ. உங்க மேல் இருக்கிற ஆசாரியன் என்றதான பதவியில எழும்புங்க. രാജകീയ പുരോഹിതനാണെന്നുള്ള ബോധ്യത്തിലേക്ക് നീ പ്രവേശിച്ചാട്ടെ. ஆமே, ராஜரீக ஆசாரியன் என்றதான பதவிக்கு நேராக நீங்க எழும்பிக்கொள்ளுங்க. മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശയായി ക്രിസ്തുവാണ് നിന്റെ അകത്ത് വസിക്കുന്നത്. மகிமை நம்பிக்கையான கிறிஸ்துவானவரே உங்களுக்குள் வாசமாயிருக்கிறார். പുരോഹിതന്മാരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അവരുടെ മേൽ അവർ ചുമന്ന പെട്ടകത്തിനകത്തുള്ള അതേ മഹത്വമാണ് ഇപ്പോൾ നിന്റെ മേൽ പകരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ஆமென். ஆசாரியர்களுடைய நாட்களிலே ஆமென் உள்ள ஆமென் அந்த உடன்படிக்கை பெட்டி
சுமந்ததான அதே மகிமையும் அபிஷேகமும் தான் நீங்க இப்ப சுமக்கிறீங்க. ആമേൻ. മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശയായ ക്രിസ്തുവിൽ നിറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പുരോഹിതൻ അത്രേ. நீங்க மகிமை நம்பிக்கையான கிறிஸ்துவுக்குள் நிரப்பப்பட்டிருக்கிறதான ஒரு ஆசாரியன். ക്രിസ്തുവിലുള്ള പൗരോഹിത്യം അത്രേ നിന്റെ മേൽ പകരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறதான ஆசாரிய தன்மை தான் உங்க மேல ஊற்றப்பட்டிருக்கிறது. ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് പ്രീസ്റ്റ് അത്രേ. நீங்க கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிற ஒரு ஆசாரியன். നിനക്ക് വിരോധമായി നിൽക്കുന്ന യോർദാനെ ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ അഭിഷേകം, പുരോഹിതൻ എന്ന അഭിഷേകം നിന്റെ മേൽ സ്വർഗം പകർന്നിരിക്കുന്നത്. ആമേൻ. நீங்க உங்க மேல் இருக்கிறதான புத்திர ஸ்வீகாரத்தினாலே உங்களுக்கு முன்பதா இருக்கிற எந்த யோர்தானை ക്രോസ് ഓവർ பண்ணும்படியான ഒരു അഭിഷേകം தான் പരലോകം ഉங்கள் മേൽ തന്നിരിക്കുന്നത്. മക്കളെ, ഇനി നിന്റെ പാദം പതിയുമ്പോൾ തന്നെ കരകവിഞ്ഞൊഴുകിയിരിക്കുന്ന യോർദാൻ രണ്ടായി ചിറ പോലെ മാറി നിൽക്കുവാൻ തുടങ്ങും. ആമേൻ. ദൈവ പിള്ളകളെ, ഇനി ഉங்களுடைய பாதம் பதியும் போதே ஆமென் கரை புரண்டு ஓடுகிறதான யோர்தான் அது இரண்டாக குவிந்து நிற்கும். നിന്റെ പാദം പതിയുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവമക്കളെ, നിന്റെ മുമ്പിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അത് രണ്ടായി പിളർന്നു മാറുവാൻ തുടങ്ങും. உங்களுடைய பாதம் பதியும் போதே தேவ பிள்ளைகளே, உங்களுக்கு முன்பதா இருக்கிற பிரச்சனை அது இரண்டாக விலகியோடும். ഓ ദൈവമക്കളെ, നിങ്ങളുടെ മേലുള്ള പൗരോഹിത്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാട്ടെ, പുത്രത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാട്ടെ, നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന സൺഷിപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾ വന്നാട്ടെ, നിങ്ങളുടെ റിയൽ പൊസിഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചാട്ടെ. தேவ பிள்ளைகளே, உங்களுடைய புத்திர சுவிகாரத்துக்கு நேராக நீங்க வந்து விடுங்க. உங்களுடைய பதவிக்கு நேராக வந்து விடுங்க. உங்களுடைய சன்ஷிப்புக்கு நேராக ஆமென் மெய்யாகவே பிதா வைத்திருக்கிற இந்த பதவிகளுக்கு நேராக நீங்க வந்து விடுங்க. നിങ്ങളുടെ ട്രൈനസിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ യോർദാനെ ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. உங்களுடைய வறட்சியினாலே உங்களுக்கு ஒருபோதும் இந்த யோர்தானை தாண்ட முடிவதில்லை. നിങ്ങളുടെ ജഡത്തിൽ ഒരിക്കലും ഈ യോർദാനെ നിങ്ങൾക്ക് ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. மாம்ச பலத்தினாலே ஒருபோதும் இந்த யோர்தானை உங்களுக்கு ക്രോസ് ഓവർ பண்ண முடிவதில்லை. യോശുവയും ജനങ്ങളും സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു നോർമൽ ലെവലിലല്ല യോർദാനെ ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്തത്. யோசுவாவும் கூட உள்ள ஜனங்களும் ஒரு சாதாரணமான நிலவரத்தில் அல்ல இந்த யோர்தானை ക്രോസ് ഓവർ பண்ணினது. അവർ യോർദാനെ ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്ത ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ റിലത്തിലാണ്. ആമേൻ. അവர்கள் യോർദാനെ താണ്ടിനത് ഒരു ഇയற்கைக்கு മേലാന മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട്. അവിടെ വചനം പറയുക, ജനം യെരിഹോവിന് നേരെ മറുകര കടന്നു. ആമേൻ. அந்த இடத்தில் வார்த்தை சொல்கிறது, ஆமென், அப்பொழுது ஜனங்கள் எரிகோவுக்கு எதிரே கடந்து போனார்கள். 17ാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, 17வது വചനം சொல்கிறது, യഹോവയുടെ നിയമപ്പെട്ടകം ചുമന്ന പുരോഹിതന്മാർ യോർദാന്റെ നടുവിൽ ഉണങ്ങിയ നിലത്തു ഉറച്ചു നിന്നു. ഇസ്രായേൽ ജനമൊക്കെ യോർദാൻ കടന്നു തീരുവോളം ഉണങ്ങിയ നിലത്തുകൂടി തന്നെ നടന്നുപോയി. சகல ஜனங்களும் யோர்தானை கடந்து தீரும் அளவும் கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை பெட்டியை சுமந்த ஆசாரியர்கள் யோர்தானின் நடுவிலே தண்ணீர் இல்லாத தரையிலே காலூன்றி நிற்கும் போது இஸ்ரவேல் எல்லாரும் தண்ணீரற்ற உலர்ந்த தரை வழியாக கடந்து போனார்கள். ദൈവമക്കളെ, നിങ്ങൾ ആ യോർദാനിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ റെഡിയാണെങ്കിൽ ആമേൻ, അതിന്റെ വെള്ളം വരണ്ടു പോകും. വരണ്ട നിലത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദത്തത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ, ഹയർ പ്ലേസിലേക്ക് ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ஆமென். அன்பானவர்களே, நீங்க உங்களுடைய பதவியில உறுதியாக நின்றீர்கள் என்று சொன்னால் நிச்சயமாகவே தண்ணீர் இல்லாததான ட்ரையான இடம் வழியாக ஆமென் உங்களுக்கு ஆமென் சிலதை ക്രോസ് ഓവർ பண்ணி உங்களுடைய வாக்குத்தத்தங்களுக்குள்ளாக பிரவேசிக்க முடியும். ഇതുവരെ കര കവിഞ്ഞൊഴുകിയ യോർദാൻ ഇപ്പോൾ നോക്കിയേ, അഭിഷേകമുള്ളവരുടെ പാദം പതിഞ്ഞപ്പോൾ അത് വരണ്ട നിലമായി മാറി. ஆமென். இதுவரைக்கும் கரை புரண்டு ஓடினதான யோர்தான் இப்போது பாருங்க, அபிஷேகம் உள்ளவர்களுக்கு முன்பதாக ஆமென் அது வழி விலகி ஆமென் உலர்ந்த நிலமாக மாறி. ഈ 2026 കര കവിഞ്ഞൊഴുകിയ നിന്റെ പ്രോബ്ലത്തെ വരണ്ട നിലമായി മാറ്റുന്ന ഒരു ഇയറ. ஆமென். அன்பானவர்களே, இதுவரைக்கும் உங்களுக்கு முன்பதாக இருந்த பிரச்சனை யோர்தான் அது மெய்யாகவே ஆமென் உலர்ந்த ஒரு தரை போல மாறுகிறதான ஒரு அனுபவத்தினுடைய ஆண்டு இது. നിന്റെ ഭവനത്തിനകത്ത് നീ ഒരു പുരോഹിത അഭിഷേകത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കാൻ റെഡിയാണോ? உங்களுடைய வீட்டுக்குள் ஒரு ஆசாரி அபிஷேகத்தோடு கூட நீங்க எழும்ப ரெடியா? നിന്റെ ഭവനത്തിനകത്ത് ഒരു പുത്രത്വത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കാൻ നീ റെഡിയാണോ? உங்களுடைய வீட்டுக்குள் ஒரு புத்திர ஸ்வீகாரத்தில் எழும்ப நீங்க ஆயத்தமா? ആമേൻ. നിന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങളും വരണ്ട നിലത്തിലൂടെ ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ യോർദാനെ വറ്റിക്കുവാൻ നിന്റെ കാലിന്റെ പാദത്തിലുള്ള അഭിഷേകത്തിന് സാധിക്കും. உங்களுடைய வீட்டுக்குள் இருக்கிற அனைவரும் சில யோர்தானை தாண்டும் அளவுக்கு ஆமென் உங்களுடைய கால்களை அபிஷேகம் செய்ய பரலோகம் போதுமானவராய் இருக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് എങ്ങനെ ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്യും? എങ്ങനെ ഈ പ്രതികൂലത്തെ, എന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന തടസ്സത്തെ, എന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന വൻമതിലിനെ എങ്ങനെ ഞാൻ ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്യുമെന്ന് ആമേൻ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ അതിനുള്ള ആൻസർ ആണ് നിന്റെ മേൽ കിടക്കുന്ന പുരോഹിത അഭിഷേകത്താൽ, നിന്റെ
നിന്റെ പാദം പതിയുമ്പോൾ തന്നെ നിന്റെ മുമ്പിലുള്ള കര കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന യോർദാൻ അത് ഉണങ്ങിയ നിലമായി മാറുവാൻ തുടങ്ങും. അതിലൂടെ നിനക്ക് വാഗ്ദത്തത്തിലേക്ക്, ഹയർ ലെവലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. இன்னைக்கு எவ்விதமாக இந்த யோர்தானை தாண்ட முடியும் என்று சொல்லி நீங்க சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தால், உங்க மேல இருக்கிற அபிஷேகத்தினாலேயே சில யோர்தானை தாண்டி சிலதை கிராஸ் ஓவர் பண்ணி உங்களை வாக்குத்தத்தத்துக்கு நேராக மெய்யாகவே உங்களுக்கு என்ட்ராக முடியும். ഇതുവരെ പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റാത്ത മേഖലയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. இதுவரைக்கும் உங்களால ஏற முடியாததான எதிர்பாராததான எல்லைக்கு நேராக நீங்க கிராஸ் ஓவர் பண்ண ക്രോസ് ഓവർ போறீங்க. ചെയ്ത് പിതാവ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഹയർ ലെവലിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കാൻ പോകുകയാണ്. கிராஸ் ஓவர் பண்ணி பிதா வைத்திருக்கிற ஹையர் எல்லத்துக்கு நேராக நீங்க என்டர் ஆகுறீங்க. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ പ്രൊഫറ്റിക്കൽ റിലത്തെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര പേർ ഇതിനെ സ്വീകരിക്കാൻ റെഡിയാ? ஆமென். இன்னைக்கு நாங்க இந்த ப்ரொஃபெட்டிக்கல் ரெலத்தை ரிலீஸ் பண்ணும்போது எத்தனை பேர் அதை ரிசீவ் பண்ண ரெடியா இருக்கிறீங்க? ദൈവമക്കളെ, ഈ 2026 ലോകത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ നന്മ പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട. ஆமென். தேவ பிள்ளைகளே, இந்த 2026 உலகத்தில் நின்று நீங்க எந்த நன்மையும் எதிர்பார்க்க வேண்டாம். സമാധാനം ലഭിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട. சமாதானம் கிடைக்கும் என்று சொல்லி நீங்க எதிர்பார்க்க வேண்டாம். വലിയ അനർത്ഥങ്ങളും യുദ്ധങ്ങളും പ്രതികൂലങ്ങളും ലോകത്തിൽ അധികമായി ഉണ്ടാകും ഈ വർഷം. பெரியதான தீங்குகள், தீமைகள், எதிர்பாராததான பிரச்சனைகள் உலகத்தில் அதிகமாக இந்த ஆண்டு ഉണ്ടാകും. ചൈന ദേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒത്തിരി പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകും. ചൈന ദേശത്തോട് ഇസൈந்து ഏരാളமான பிரச்சனைகள் உருவாகும். ഇസ്രായേലിനെതിരെ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി അവർക്ക് പ്രതികൂലമായി നിൽക്കുവാൻ തുടങ്ങും. ஆமென். இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமாக ஏராளமான ராஜ்யங்கள் இசைந்து அவர்களுக்கு எதிராக எழும்புவார்கள். US ദേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒത്തിരി നഷ്ടങ്ങൾ, ഇടിവുകൾ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങും. US ദേശത്തോട് ഇസൈந்து ഏരാളமான നഷ്ടങ്ങൾ, ചില ഇടിവുകൾ ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ ക്രിസ്തു എന്ന പെട്ടകത്തിനകത്ത് പ്രവേശിക്കുന്നവർ രക്ഷ പ്രാപിക്കാൻ തുടങ്ങും. ஆனால் கிறிஸ்து എന്നதான പെട്ടകത്തുக்குள்ள நுழைகிறவர்கள் രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ ആരംഭിക്കും. ക്രിസ്തുവിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ യഥാർത്ഥ സമാധാനം, സന്തോഷവും അനുഭവിക്കാൻ കഴിയൂ. கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறவர்களுக்கு மட்டுமே மெய்யான சமாதானம், சந்தோஷத்தை அனுபவிக்க முடியும். ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ചില ദേശങ്ങൾ, ഭരണാധികാരികൾ പെട്ടുപോകുന്ന ഒരു ഈറ ഇത് മാറും. ஆமென். உன்னதமாய் இருக்கிற சில தேசங்கள், ஆளுகை செய்கிறவர்கள் அழிந்து போகிற ஆமென் ஒரு ஆண்டாக மாறும். ചില അധികാരങ്ങൾ ദൈവസഭയിലേക്ക് കർത്താവ് കൈമാറും. சில அதிகாரங்கள் தேவ சபைக்கு கர்த்தர் பகிர்வார். എത്ര പേർ ഈ വാഗ്ദത്തത്തിനകത്ത് പ്രവേശിച്ച് ക്രിസ്തുവിലുള്ള സമാധാനത്തെയും സന്തോഷത്തെയും അനുഭവിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു? எத்தனை பேர் தெய்வீகமான அதிகாரம், அபிஷேகத்துக்குள் நுழைந்து ஆமென் வாழும்படியாக ஒப்பு கொடுக்கிறீங்க? அன்பானவர்களே, இந்த ஆண்டுல எவ்வளவுக்கு அதிகமாக உன்னதமான நிலவரத்தை நீங்க ஆமென் ஃபோக்கஸ் பண்றீங்களோ, எவ்வளவுக்கு அதிகமாக அபிஷேகத்தை ஃபோக்கஸ் பண்றீங்களோ, எவ்வளவுக்கு அதிகமாக ஆமென் கிராஸ் ஓவர் வாஞ்சிக்கிறீங்களோ, அவ்வளவுக்கு அதிகமாக நீங்கள் ചിലதை ആമേൻ പൊസസ് பண்ணுவீங்க. മക്കളെ, ഈ വർഷം നിങ്ങൾ എത്രയധികമായി ഉയർന്ന നിലവാരത്തെ, ഉയർന്ന അഭിഷേകത്തെ നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു, അത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് ഈ വചനത്തിന് മുമ്പിൽ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താട്ടെ. அதனால் இந்த வார்த்தைக்கு முன்பதாக உங்களை ஒப்பு கொடுத்து விடுங்க. നിങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി കുടുംബമായി സമർപ്പിച്ചാട്ടെ. உங்களை കുടുംബமாக ஒப்பு கொடுங்க. നിങ്ങളുടെ ഓരോ യാത്രകളിൽ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ മൂവ് ചെയ്യണം. உங்களுடைய ஒவ்வொரு ஜெபங்களிலேயும் நீங்க ஜெபத்தோடு கூட மூவ் பண்ண வேண்டும். ഒത്തിരി ആക്സിഡന്റുകൾ, ട്രെയിൻ ആക്സിഡന്റുകളൊക്കെ നടക്കുന്നത് കർത്താവ് കാണിക്കുന്നു. ஏராளமான ஆக்சிடென்ட், விசேஷ விதமாக ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட் எல்லாம் நடப்பதை கர்த்தர் ஆவியானவர் காட்டுகிறார். നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ മൂവ് ചെയ്യുക. நீங்க ஜெபத்தோடு கூட மூவ் பண்ணுங்க. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവരെ ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നപ്പ 2026 ഒരു പുതിയ വർഷമല്ലല്ലോ, ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ഋലമാണല്ലോ. ഈ ഋലത്തിലേക്ക് മക്കൾ പ്രവേശിക്കട്ടപ്പ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബ്ലസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഈ വർഷത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന 2026 ആ ഹയർ ഋലത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന വാഗ്ദത്തങ്ങൾ, പ്രവചനങ്ങൾ, കർത്താവേ, അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഈ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് നിറവേറട്ടെ. കർത്താവേ, ഇവർ പഴയതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കാതെ പുതിയ നിലവാരത്തിലേക്ക് കയറട്ടെ. അങ്ങ് പുതിയത് ഇവർക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതിനായി നന്ദി. പണ്ടുള്ളവയെ ഓർക്കേണ്ട, കഴിഞ്ഞു പോയതിനെ നിരൂപിക്കേണ്ട, ഞാനിത് പുതിയതൊന്ന് ചെയ്യുന്നു എന്ന വചനം, ആ വചനപ്രകാരം കർത്താവേ, പുതിയ മഹത്വത്തിലേക്ക് മക്കൾ പ്രവേശിക്കട്ടെ. അങ്ങയുടെ കൃപയെ മക്കൾ പ്രാപിക്കട്ടെ പിതാവേ. கர்த்தாவே, இயேசுவின் நாமத்தில் நாங்கள் இந்த ஆண்டின் ஆரம்பத்தில் ஒருமித்து ஜெபிக்கும் போது கர்த்தாவே, அப்பா, சில தடைகளை தாண்டக்கூடியதான அபிஷேகத்தை கர்த்தாவே, அப்பா, இவர்கள் ஆசாரியர்கள் என்னதான வெளிப்பாடோடு கூட இன்றைக்கு எழும்பட்டும். அது மட்டுமல்லப்பா, இந்த நாளில் இதுவரை கண்டிடாததான அசாதாரணமான ஒரு உன்னதமான மண்டலம் இவர்களுக்கு முன்பதாக திறந்த இவர்கள் சிலதை சுதந்திரித்துக் கொள்ளட்டும். கர்த்தாவே, இதுவரை என்னெல்லாம் தடைகள், என்னெல்லாம் யோர்தான் கரை பிறண்டு ஓடினதோ, அந்த யோர்தானை தாண்டக்கூடியதான அமேன் கர்த்தாவே, ஆசாரியர்கள் என்னதான வெளிப்பாடு, அமேன், தாண்டக்கூடியதான கிறிஸ்து என்னதான பெட்டகத்தினுடைய மகிமை இவர்கள் மேல் ஒருபோல வெளிப்பட்டு சிலதை தாண்டி சிலதை சுதந்திரிக்க கர்த்தர் உதவி செய்யுங்க. அப்பா, இப்போதே அதை சொல்லி நாங்கள் ஜெபிக்கும் போது கர்த்தாவே, பலவீனங்கள், பாவ இச்சைகள் கர்த்தாவே, சில
ചില അമ്മേൻ കർത്താവേ ശരീരപ്രകാരமான குறைவுகள் அப்பா சில மாம்சத்தினுடைய அம்மேன் பாவ சுபாவங்கள் எது இவர்களுக்கு தடையா இருக்கிறதோ அந்த யோர்தான் இப்பொழுதே விலகி இவர்கள் நெக்ஸ்ட் ரெலத்துல ஒரு ஹையர் ரெலத்துல மூவ் பண்ணுகிறதான அபிஷேகம் இப்பொழுதே இவர்கள் மேல் செயல்படுவதற்காக ஸ்தோத்திரம். நாங்கள் இவர்களை ஒருமித்து ஆசீர்வதிக்கிறோம். മക്കൾ ബ്ലെസ്ഡ് ആകട്ടെ, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. യെസ് ലോർഡ്, കർത്താവേ ഈ വാഗ്ദത്തം ഇവരുടെ മേൽ നിറവേറട്ടെ, നിറവേറട്ടെ, നിറവേറട്ടെ. അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അമ്മ മഹത്വമെല്ലാം അങ്ങേക്ക് തരുന്നു, യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ. God bless you. Glorious New Year wishes once again. Cross over to the higher realm. God bless you. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും രാവിലെ 10 മണി മുതൽ മൂന്നാർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സമീപമുള്ള ഗിൽഗാൽ ഹാളിൽ ബ്രദർ ടോണി ഫ്രാൻസിസ്, സിസ്റ്റർ ജിനു ടോണി എന്നിവർ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും രാവിലെ 7:30 ഓൺലൈൻ വർഷിപ്പ് സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നടത്തപ്പെടുന്നു. പങ്കെടുക്കുവാൻ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഐഡിയും പാസ്വേഡും ഉപയോഗിക്കുക. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങളെ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ 9477775093 അല്ലെങ്കിൽ 9495975093. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ വാട്സാപ്പിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കേണ്ട നമ്പർ 9447775093. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും ഇന്ത്യൻ സമയം ഈവനിംഗ് 6:30 മുതൽ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഹീലിംഗ് ആൻഡ് ഡെലിവറൻസ് മീറ്റിംഗ് നടത്തപ്പെടുന്നു. പങ്കെടുക്കുവാനായി സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഐഡിയും പാസ്വേഡും ഉപയോഗിക്കുക. കർത്താവ് ചെയ്ത അത്ഭുത സാക്ഷ്യങ്ങളും അനുഗ്രഹീത വചന സന്ദേശങ്ങളും ലഭിക്കുവാൻ ക്രൈസ്റ്റ് ജനറേഷൻ മിനിസ്ട്രീസ് എന്ന ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബ്രദർ ടോണി ഫ്രാൻസിസ്, സിസ്റ്റർ ജിനു ടോണിയുടെയും അപ്കമിംഗ് മീറ്റിംഗിനെ കുറിച്ച് അറിയുവാനും മീറ്റിംഗ് നടത്തുവാനും 9447442660 എന്ന നമ്പറിലോ 9447775093 എന്ന നമ്പറിലോ ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക.